tuki wahafolau Kisi ete tukunga manatu Si oli ekina maiau Kumiki he ilo whakatohi tapu Fiha nai ta ohotori aki He apiko o whamate aki Hala kolo i matafonu mamahi Me aongosi i tamatangi mai Aloha mo si o kuloto Si e mau o whanike mo wheao Angi e matangi whakahifo Ho ki te aho moi po Una loto atu mahube Ki he aho o e tuku ange Malolo veli ke kaudu e Si I aho e aloha o e Akatau mai si I praia Laka I si I esi o elenoa Fine ka hoa mapa I te koloa Mo ui ni lua ki e mahanoa Akatau mai si I praia Laka I si I esi o elenoa Fine ka hoa mapa I te koloa Mo ui ni lua ki e mahanoa Mo ui ni lua ki e mahanoa Malama maria hau ai ki pamalele ia e tonga ko toa peo mau mea mai ki o mau polo kalama hawhi hau a hiwa kakala whakatonga koia pia mo au se tita pia mei au kalani no o singala I e whiawhini toi pia kongone ia toi ui koia ai leo o e au TTI ke tek mo tolu I a tapa pe o e kolope I e whiawhini ko e tau taimi ko o se minte wahiwa pia mei he wha ko e hawhita tonu koia ai ni ma I e whiawhini ka mata e tau polo kalama hawhi hau a hiwa kakala whakatonga pia te oatenga hiwa koe ni mā ki mō tolu. Ka tau kamata ki pēa hiwa koe teine lātō koe whesi fohe o atia maau. Ko ke kauwhataha mai pēa mō ki mō tolu I he whiawhini wherita ngā ui pēa pēa whaka lustania te putu pō. Hiwa koe ni whesi fohe teine lātō. Whesi fohe mai tuli ki whanua koe hi Ngani e mo I fua e fora amata mo e tukunga amata ahina mo hono tukua amata ahina mo hono tukua langa ko Si fohe mai tuli ki
se whahea I hono o atu ka te mautolo e teine la tō. Koe tau taimina o tau mi te wafitu pia hoka ni mai he whiawhini ka te tau kolosi mai tupe tai ke whunga vai taki pia moe nofo paia o atu ia ma ki tau tolo koini kua tau kau whataha mai I he e whiawhini. Ki au whunga vai taki pe moe nofo paia o mai ki tau tole whiawhini toi mini te watolo pia hoko ni mai he whiawhini ka te tau kolosi mai ki he tau hiwa hoko ai te u whakatapo pia moe hao whanga me ia teini lātō ka koe tau guest ko ia ki he whiawhini ko sia ko ia core team ko se misisika te tau kau whataha mo ki tau tolo i he whiawhini nofo paia pia moe tope taiki o whunga vai taki ka taki te u whakatapo moe hao whanga me ia teini lātō Te hu whakatapu mai haofanga Pia moe kou ahe oku mea Ka halas ale o whakatua Kou whanga I he pekia Eva mai si ongo kia kita ku o te
soko toki ilo o hele holo liu e wakani kaku o ngoto Uniki ko whakamahina ko si i te hu Oi vai ko lupesia ko si i te hu Oi vai ko lupesia Avanga aloto he fiesia Ki hoto maliana ate kaho Wasine tu he ete whano Onga Ko ete taimi o lawi kuonga Te whakatapu moe ha o whanga Pea moe to ahe o kumea Ka hala si alea o whakatoa Ko whanga i he pekia Eve eva mai si ongo Ongo kia kita valeta eso Toki iloa ho hele holo Liu e wakani kaku o ngoto Uniki ko whakamahina Ko si i te hu Oi vai ko lupesia Ko si i te hu Oi vai ko lupesia Uniki ko whakamahina Ko si i te hu Oi vai ko lupesia Ko si i te hu Oi vai ko lupesia Teine la to ia moe whakatapo pea moe hao whanga o mai ki tau tolo toi mi te hongwhuru mahiwa. Pea hoka ni mai he whiawhini te tau kolosi mai ke kau hiwa ko ia ai tope tai ki o whunga vai taki ai au ki loa koe vai kopuna o atu ia maa ki mo tolo koini ki a Loi Pahoro pea pehe whuka Tom Ryan Lazy o kumoto ki kau mai ke polokrama koe whiawhini ana si tau ti fusmalohi. Tope tai ki o whunga vai taki pea moe vai kopuna. Puna ae manu whai ka paka E langi oi o whakau manatu Rome kina isi i whakakauka Pea o lunga e whako whaka ana O iau Hamu e ku o whamoe a manaki Kako hai tene lava o tukuaki Ai o whani kosi o tō lamaki Lau ai tuni pe e ngata awhi E te maka o he maka popauri Lau awha i toka kosi o tō pale O te auhi a momo ui hopo ate E te hina lo
ka hoa e hasola ki he apokalifa. O whako e whahu isi e te kale. Kau mai a ko a vuri tua. Ke o puna he wawa Sofia ho fotunga. Ko te piri o te he mai ko puna. Ke hopo a te moe o whaki whai toka. Kau mai a ko a vuri tua. Ke o puna he wawa Sofia ho fotunga. Ko te piri o te he mai ko puna. Ke hopo a te moe o whaki whai toka. Ke hopo a te moe o whaki whai toka. Le o whakangalonga ta ai o e tupetai ko e whunga vai taki pia moe vai ko puna. Ko e tangotai miu toi me te hofulumani ma pia hoka ni mai he whiawhini. Ka koutu pia kuonga lele te ui koe RTTI pia mei au kalani no sila i he whiawhini. Ka koe whiawhi pule no lo whokene wanoa o katopa o wanoa wataha. Tau kolosi mai ke kauhiva ko a whoni po le o pia moe hei lala ko piki pia vila. I hei lala, ko piki pea mela. Nangipi pea na toki alaha. Whakamalinga anga ia o sola. Kahua
Whani pole o ia pia mo hiva maari e koe ia ko e hei lala ko piki pia vila o mai ki tau tolu toi pia mi te hongo fulu pia hoka ni ma ki tau polo kalama anga maheni ka te tau kolosi mai ka Viviana koloi pia mo hiva ko ia wisa he fe ofaki whakamanatua tai pe foki e tau guest ko ia ke he fiafini i he hawhi ai fitu te tau kauwhata hai pia mo sea ko ia o e koa team ko se misi sika wisa e fe ofaki. Bunga anak
Ni mai he whiawhini tui pia wonga lele a te ui kui au titi ai I he whiawhi pole lolo kona wanoa o katopa o e wā whenua taha. Ka tau kolosi mai mua ki he tau hiwa whakamoi moi taha ki he whiawhini I he polokalama ko I a hawhi houa hiwa kakara whakatonga o ati he tupe taike o e whunga vaitaki moe ongo I waha. Whakatapu moe ongo saure Kai ata ke ule aki a koe Whihana I ka umo e ne puke Ka mono fo o hamumu no ape He I kai ngalo I hoku loto Ae mawa e ni kua hoko Si mawa e mo Filipe Asi enele atuku ope No fo ako e sire kufa He kuoi kui au e mate Kane fai persi o kuloto Ke ave pe mu au ke fai to Ka ihe e kuongo I loto Ae anga si e kau nono fo E Filipe Pe oku ke I whekoa Koe ahoe Ua pulisi o fofonga Si e te manatu Kisi o ngā hima e ni Kautangi lori Mata mo ui ka kuopuri
TV Tonga International me loto au kalani no sila I he fiafi pole lolo ko hono wanoa o okatopa o wa whewataha. taha. Whakatapo ke hao e ototonga koe tamato I koto pauono ka maitaine koe ni na spau upia mohona whale. Tapo ke eiki pale mia hou eiki mo hou eiki kabineti ho tau whanua. Tāpo ke kau whawhawhonga o e kakai ki he whare alea o tonga pia o take atu whau ke whakataponi ki haa taki loto pia mo e tonga kotoa pe o mo mea mai me hatapa pe o e kolope ki he uikoia a Radio TV Tonga International I he whiawhini. Tarangata ia tek mau tolo whai atu ki tua mama o mau kore ke atamo ai whanga ke whakahoko ai ho mau whatongia. Kai hange koia o ko mo wanga maheni ki ai e kamata ki pe tau polokalama o e whiawhini a ki ha tau loto whamili. Hire ta ia toi whaskoini, te ukore ki a ana whiwhita kori, ki tonga eiki, ki ne whalamole mole, ka ne tataki ki tau tolo. I haloto, pe hiri ko ia, pe te tau toki hoko atu. Ke tau loto. O mau whamalo ke te koe o tua. O mau whakaha ko e pe a Fiona. O kō kia te koe a mamani ko toa. Ke ta mai lau I puanga. Moni pe e puna ke na mau hiwai. Pea ke malu I au I he e kumo ui. Pea mo e kumate ke keunga ki I au. E ki whamo ui ko mau lau maari e. O whawhita I he whia whakoloa kon eiki. O ia koe tau hi ofa ai a Fiona. Ke whaima e mau mo ui whakawhisi a kau. Aho whakoloa koin ne ma punaha ke hono la a whamatiri e. Mau mātukat o whaiho mau ngahi ngā whakeke. Ka he e whiaf koinu ke whatataha I mai aki mau tolu. Ke le ti o koin. Ka ki mui ke hoko at ho mau whatongia. Mau tomu apunou. O hanga ho mau mata whakamateri e ki he kere kere. Ka tanga ki hake ai mata ho mau lau maari e. Ke o ato ai fua ho mau lo mutu. Ke o ato ho mau whatongia to tonu koe whakawhetai. Pea koe moi whakamalo ki a te koe. O ilo whapapau ko mau tolu koe kauanga hala fuu a ki mau tolu iho au. Ka tupe mua ki mau hūwhanga atu I he taata au ki lele pā. Mau hūlo iwhi ai ki a Fiona. Ke pāta mai e.
Whamole ia ngā ki mau tolu koe anga hala. Mau siofia e wā I hala ne tuk whanonga mai e mau whanonga I a koen. Mole ke mama o ke tonu halaka. Pe tau nai ha whakawhia ngai. E ofa ma atata e awhion. I whakatu o tamo uia ia ki mau tolu. I he houa whakakoloa koen. Tala mai ka pau te mau kalanga ke ose ai mau mo ui. Kusi a noa pe ia ke ofa e awhion. E koe ofa awhiona o whatata ia ki moonga. O iai, o kai hano tumu aki. E koe moana. O kai iai hano takere. O ngalo hifo ki ai e mau ngahi anghala. Whawheta e mau a. Whawheta e mau hoa ke te mau tō. O kei whanongo au kei viringia pia whukai pangai. I lā koe fie pia tupo wono. Ke he whoketa hine kuini. Mai whare o haa muheo. Hanga I fufonga mai pia me iho awhio anga. Kai te mau wha malawa me. Tuko ke kei moni moni tono I pia nau tataki. Ke nau tataki. Ai whanua koen. O whatatau. Pia moi whina ngalo ai awhiona. Hau eg no pele o whanua. Pale mi ai ka umaa e ni kapneti. Eki e hangai whawhonga mai. Koe ka kai whiri e aweke e mau whalala. Pia moi mau amanaki. O wa moena tu ke siwa e mau amanaki. He whanonga o mau whai. E whateunga ki aki nau tolu. Pia ki whase pita ki aki nau tolu. Ai whai to tonu. Pia moi whai o wha. Ki hoka kai. O hik mo hapai hake ai kakai e whanua tuka ki ati koe. Koe ni ai hui tu. O whanua koe ni. Ai whanau pere e whiona o ki tala mai. O ki kai ha mau whai ke ke. Ka mau tatau pe ki he imis o a whiona. O mona tuk e ki mau nof. I hono whakakala klas. Whakak whai ke ke a ki mau tu. I tu ke mau nofo atu. Ko imis o a whiona. Tatake ange a ki mau tolu I he aha koe. Ngahi pea o tā ai o whanonga anga. Ngahi haa ai o whanonga anga e. Kai ke mau whamatala. E kai pūri peunga hamea ki whawhonga e a whiona. Tala mai koe mau tangotu hifo. Mai mau tū hake. Koe mau hoat mai mau hou mai. O tokai mananga e a whiona. Mau hiki mo hapai ake ai whanua koe ni tuka ki ati koe. Whai mi langina ho mau tataki. O ana maungo. Ko tuka hau sia e mau whanonga mo e mau mo. Ha ere mai koe o takmua. I he whanonga o mau whai. Ke kapteni he whanonga o mau whai he hifonga e tā koe ni. Mau whawhita e kia te koe. Polkala mai o e whiaf koe ni. Kau koe ia se tita. Ka mua ana pe he whoki ki a Michelle. Vau e ki pe he whoki a te au. Ngahi mea te mau tala noa kia I he e whiaf koe ni. Ko hai whina ngalo e a whiona ki he lelei. Whanua koe ni eiki. Tuke mau tā noa I halea aku melie. Tuke mau whakakaukau I ha whakakaukau. Ko I fua mai ki ai a whiona. Si kau whanonga le ti oe pe mihe o pe o tua. Whai toko ni ang ak nau tō. Te ue o e whiri ki he tau koe ni eiki. O hik mo hapai hake mea hana ko tō tuki ati koe. O kai pūri peunga ha mea me whawhonga a whiona. Ai tangi pe mo to e kakai. Atu pe. Ai mau ngahi ngau e sini o tuku atu. Ke fu ngau e lahi nā ki lawai. Ange koe ofa. Ai toko tolu I loto langi. E nau whawheke ki pia tala e ofa tuku au ke hif. Ki mamani. Ke huhu I ai anghala. E whai toko ni ai whaki mau tolu I he whiak koe. O wana tu ke siwa e mau amana ki he whanonga mau whai. I taimi. Ki I tāni. I longa hangai lelei. Ngahi ngau lelei te mau whai. Hangahi ngau lelei ko mau lava. O wana tu ke pole pole e mau mo ui.
Ka kei whawhau ke at peia. Ke kei langi ia ai awhiona. Whateunga mo whaitape kina hei whakamautol whakalukfua pe me langina. Whaenua ki mautol me vaiola. Whanga ke mautol e mai mo ui. O kore katoa e ngahi me ani I he huawhape ho alo ka ko mau mo ui. Amen. Meli no moe taha ke fisi mua. Ina ngalo taku aho tau o tua. Ke whakare ke silo tope mo tua. Amo ui lo tolu mai o tua. Taha mua mo ia ia ene o wha. Koe melino anga ia ho tau whonua. Ke whakamaunga ke mo ui ka e ngata. Ala wholau anga oha a tangata. Ka utupu o tonga ke whanongo mai. Koe o ngongo ni o kuwhakahevali. Ke kumuli a I loto e tui pikitai. Ai mo ui meli na moe o whamate aki. Nisi te lilahi tahaku o hoko mai. Hoko o kakano ai e ki mafi. Me koe e ki soto meheno fo mamani. O whakawhe au he alofi o e langi. Malo malau maria hau eiki pe malere ia tonga kotoa pe mo me mai ki ho mo polo kalama whakatonga koia pe mo LTTI ki he fiafi pole lolo ko no wanoa o katopa o e wafe wa taha ko au se tita ko whaho ha ato pe me au kalani no sila pe he whakau ko whatongia pe mo Valerie Puniani pe he ki Michelle Halapio po me e neongo tene toki kau mai mo ki tau tolo mo yange kai pe he whoki ki ana whiwhita kori I he fiafini. Ko mau feito I he whiawhini, lelei au pito pe, e a whakalata au pito maa whana au pito e a talamau au pito mo asi mai e ana pe mo vao I he whiawhini ka tau kolosi mai ki a vao. Vao whewhe hake a koe pa whewhe hake o tau feito mei takanini. Malo se tita oku o sai pe malo pe oku fifra malo la hetun kia ana I he lotu mawhana me whafo ofana ne tatake tau tolu he whiawhini ofa ke la ere mana lau Maria na fo ia e tau tolu kotoa pe whai polo kalamaka pe he ki tau kau whanongo se tita he whiawhini. Oku ika kia haniusi ma mau feitu u koe tatau ai pe ke whai ai pe hono keep up with it ai lau o whakataptapu I goni o lockdown ni. Pe oku lelei ai mea kotoa pe se tita mo e loto mawhana I pe he sio he ngahi laivi mo e ngahi mea kutuku mai whekau aki mo e tau kau kantiteiti na ngahi whakataha mo mea se tita. Koe mea whai ai whiawhiahe aho ni. O whakamoa o whakamoa tolu kotoa pe o ko mo tune in mahe whiawhini malo. Malo apito e vao tau kolosi mai kia ana whiwhita kori pia me I tonga eiki ana. Okay, look very, very beautiful. Pia ko whamalo atu ke te koi he lot whakawha o whakoia na ke ta take ake ki tau tolu I he whiawhini. Whamalo atu ke te koi. Ka koke whewhe hake, pia whewhe hake e tau kau whawhawhonga. Whewhe hake kau aahi koia ki haapai, ko wakai atu. Ko nau whookai lelei au pito mei pukotala. Ane awhi pia ko
mohe kau mohe kai wa inga se a ia nau tolu o mai ho nau ngahi tā ana. Toki tau te ai pe se a mo de wa inga he tau kau whafafonga mo tau kau kantiti. Ana. Alo pito se tita mau maloi tau lava, maloi lili vau, e he foki ki he toinga e tau kau whanongo mai ki he tau leti o ATT ai. O ko sai at pepe mi ho tau motu tupanga se tita. O ko ngari whakahua pe ho tala noa ki he tau kau kantiteiti kau ke mo oni. Pea o ko kake te whawhelo ngo aki mo ki nau tolo he tainini. Tak taha mātuku atu pe ki hono whetu o lele ai ene campaigni ka ko apo mau lele atu ai ki nuku ke polokalama a akanete. Ange ko o lave ko e kau wholau ko ki hapai ko. Mea peko tokanga ki ai se tita. Na whaiwhange ku nau hanga he kai pea lele ai ho nau toto. Nei fai pe whatokanga kana utolo ke tokanga e nau kai ne onge nau kai lele me o tau motu. Kono o ke kia ha fuongongo fe atu e se tita mahalo ku tau wakai ko toa pe ki he social media ki he takta teke ne kantiteiti. Pea koe tu unga pe ku ai ho tau motu ni i he tainimi. Koe lele ai ngahi campaigni pa whawha upito ai mea kotoa pe mo takta teke ene kantiteiti o whakalata pe whakawhiawhia. Ka kono whakakatoa, whaofa atu pe a tonga aiki i he ahoni. Malo au pito. Malo au pito e ana te u kolosi mai ki a vau. Na tauhanga whakatuku ange ate he wike i ahomoni te, ko i o mai hane tohi, o mai ka te tau tolu. Pea nā lahi ngahi tohi koe nā laku mai, ka kou whiriwhiri pēi a ngahi tohi koe o ku nou. Koe ai e kāinga ka pau ku mau tohi mai, mai peke nou peki whakamatala nou pe koe uhi ke lau i vāweha ke pepa o atu ke kau whiwhine ke nau hanga o whakahoko maha toko ni koe ki tohi ene taha e vāo. What advice would you give to your younger self? Ka pau ku ke taua taha i he taimini, koe hānai ha o whaahinga ako naki te ke oange pē ki a te koe taua taha, kia te koe pē? Ma lo pita se tita koe taha ni he whakatala noa maari e mo oni. He kono mo oni, what we know now, we didn't know then. I he taimi kona tau ke taua taha. I he taimi kona te kona ke taua taha se tita pia mo ana, na te ke aha ku ka haku hoa, kona te ke aha ku whanau. Koe taimini, ko lalahi au pito e whanau, te eke peke te rea haku hoa, se tita kako sia te ke life experience that I came through, me he taua taha, koe ni te tau wha next month. I've learned a lot. Te kapau lewa te lava, if I could meet my 21-year-old self, go tui pe te utalanga, be more resilient. Ko naki pe ia te uwhai ki a te au i he taimi ko ia. Ka ko pehe o ko whawhetai e mo ui i he he anga ko e ku whanonga mai me he tau lahi ko ni he taimi ko na te watahai. Lahi e ngahi me aia ke te tala noa ki he pau na te toe sio ki hoto ke i tau wataha ke te tala anke pehe ko uhi ngā ko ngahi mea ko tau ilo he taimi ni. Mo oni whake lau ko pehe ko you get older and wiser. And I think ko hotau ke tau wataha te eke whukakato hotau ata mai o tau tolu ke tau lava whakamā opo e tau ngahi whai tu uni e tau ngahi mea na tau ngahi decision lalahi na te whai ke te mo ui. Ka ko tu ko he taimi ni, no regrets, ko e malo o whai a e ki o kau mai o whakahawhi mai kita ke te au mai ke whutau ko e ni pia te pō mai ngahi mea lahi ko e le soni ko toa ke te ako, but they take it with pride, se tita mo ana, life goes on. I'm sure ka pau e te awa ka taimi ko tau tō ko tau ono ngofulu me walu ngofulu te te eke mai. So what advice would you give he taimi when you're to your 40-year-old self e te lahenga ngahi mea ko tau o si go through o atu ke taimi ko ka e ne pehe o ko pehe te lava pe o talanga ke be more resilient ko mamani ko ni o ka mamania ke te ko ha free that tonga nai ki ai. But anyway, ko ki advice pe amalo.
Malo au pito e vale. Kia te au ka pau te wako naki ki hoku younger self, te talangi kia te au. Tuko i manako tangata ke i CCE, ka ke tokanga ki he ako. He kautui ka pau nao tokanga ki he ako, he ko kei tau taha whā, taha ni mataha o, nala kei ki olunga. Ko pehe ni mahalo ko mau haku matai tohi tohi tā, to lele yangi ai e lea whapalangi, to lele yangi ai mau i ngāwe, to lele yangi ai kaha o. Te talangi kia te au, ke tuka whapio piko, kau mohe. Oua kau toi tokanga nge ki he ngā ue mālohi i he ako. Ko manatu pe e ana mo wālo ke taimi koe ke iki, o ki lahi lahi ange ai sio whaiva, mo hola he ako sio whaiva, pia mo manako tangata, pia mo ko te ia upe ke whaitunga ko ia, ko konga lewa e te tokanga ki he ako, kai lahi lahi ange tokanga ki ngai mea ko he tawhaki. Ko pehe ka pau, ko mea ia te wako nake ki hoku younger self, ko talange ki a te au, ai fo i mea ko ia ki a te au, he fo i mea ko ia. Ko tui mahalo ko wako nake o ange ki he kaureka ko ni mau family, whanga nieces and nephews, o toki tupu hake ke nau mau a ki te whaki koe. Te whakatu ka te koe ana, ana koe ki fo i konga ko ia, koe haha o ako nake o atu ka te koe ki younger self, toi ai miniti e ono, pia ka pau e no, okay, pia mo ki whehu i hene taha a ia ko seneti katoa, kune tamai pia ke ata no hingoa, mei tonga. Whiu ia he whai ngāwe lele i ko toa pia, koe peke ni lawa ia puke hono hoa, mene ewa whewhine. Koe harewa hane toi mea e whai, ko ne whai ai mea ko toa pē, koe kau mea lelei ki hono kau mea tangata, kau kai pia ke ne lawa ia o puke mai ke no fo mau, o ku ewa mau kau mea hongo fulu pe whiha. Koe ne ki whihu ia ko o mai ka te tau tolu, ke tau toko ni angeta whako ia, hataha pe hongo ua koe nā ana, kolosi atu ka te koe. Mala o pito se tita kau ki lawe atu pe ke he ua ki whehu i. Koe ha e whehu i te uwhai kia te au i he e kuta ua taha. I have no regret se tita. Hau tau tatau ko toa pe ka pau te tau whehu i. Ka pau te whehu i kia te au ki he e kuta ua taha. Koe kuonga ia na ke he ia mawahe ia pia me he kuonga o e aho ni se tita pa ko te sio ko ki ai te marie ia he te e whai pe aloi e whehu i a ku ia ke foi a takai koe na te tupuha ke ai. Ka koe whakaamu koe a aku i he tainimi ke whehu i koe kia te au ki hoku ta ua taha peheangi mai se tita. Nā te mau ai foi tau ataina ko ia ai koku te mau koe i he aho ni koe na e ke iani hoto e te whakakaukau ata he taimi ko ia te ki te whakatokanga e ki taha tangata i hoto ta ua taha i he kuonga ia koe. Peheange mai e au i he ahoni na aku mau e fo i ongo ko ia i he taimi koe na aku ke i ua taha i se tita. Lahi au pita ngai whehu i ko utari no atu pea ki ai. Pa te upasi pe ia ki he e ku whanau ko nau lalahi au pito. Pea koe moho toki moho puna e taha. Ko kuonga tamai kwewhine u ta ua noa e taha. Pea tau taha walu e taha. Ka ko whakaamuange pe e au, koe mea koe na ikai te umau koe e au, i he kuonga koe o ku, te upasi ia ki he e kuongo ki tamai whewhine. Ko ku ki lawe at pe ki ai. Ka koe lawe koe ki ho whehu i hono ua, koe hae mea e whai ki he hoa oe. Tō taha koe ni ko to e whai so ia pa koe ki toko taha pepe toko ua pe tolu, ka ko alu ia toko hongo fulu. E se tita. Koe kuonga ni a fu'u whakauri o ku whiwhisi e tau whai lotu pe toi whiwhisi ange ai ewa whewhine pe moe ewa tangata manaku tangata ai ka kai whewhine ko ku ki whare pe ki ai se tita toi ki ai ange lotu pe toi whakamato ato ange pe a toi koe mea lelei pe mahau inga ai communication i he nofo api ko ne tono no pe ai fo i tawhaaki ko ia ko wheto aki ka lahi lahi ko ku ki i lawe at pe ki tawhaaki ko ia se tita. Malo au pito e ana tau kolosi mai ki a walo ke ne mai haki tari. Walo utai peho ki miniti e wha, ka ke whai mai hao lawe ki he pio i kona hono ua. Malo. Malo pita se tita e. Ko ia ko mone lau, you put yourself in her shoes, o ki whewhine ko eni na si i whakatangi mai. Ka pehe ko i toi aro ai hoa, o ki wilo pe ko maari, pe ko kau mea, o toi aha no kau mea, me mea o hongo fulu, li aki atu. Alu mo koe o ai hao kau mea, ke me mea hongo fulu, ke uhinga pe ke just to have fun. He kai ke dedicate ho la ho mo ui, pea ke whaka moleki ho taimi i hataha o i kai ke ne hanga ia whakamahu inga i ho taimi. Koe mea koe taimi, koe mea mahu inga
taha ia e tau nopo he maama koe ni he kone mōre pe ka ki te lawa whakafoki mai. Koe ngahi tā u kona pe ngahi mahina ko ke whio he maha taha o te hea ka koe he kai te ke te lawa ko whakafoki. Ka te ke lawa e koe ia o whaitutu uni ki a koe te ke spend e koe taimi koe ia moha taha o ku whai to tonu at ka koe o ku wanga tonu atu ka koe pe a ngā māu. Koe ku ki advice ia, you're wasting precious time i hataha o ki kai ke hanga whakamahu inga e koe. Tuku atu e koe na ka toko hiwa ke he mahalo te nau pāpāsi holo ai, fu mahu inga, mahalo. Fu mahu inga a pita pai, o kou whia mau au ke u ilo e toko taha koe ni na aku tupa pa anga pe tupa koula pe ko ha o fu fia maua pe he, ai te ke u kama krosa hataha kuanga pe he o ngo whiwhine, pa e kaki he ene pe he, ko kalasi nak sai ke tuku i mai ke a ko i mao lunga au pito ai kalasi lau no ma whenga mentality whakana whopao ko ia ko ai ke fie mea. Ko ianga ko e tau no whakatonga o ku tatai ai pe hono whangatunga ane mono whangato whaafine pe kai ke te loto ke te whaiha whahinga urunganga o tai tau pe he te kai ke te loto ke haua taha whai pe he mai ke hato i tō whiwhine pe ko hato ki i tunga ane. Ko ia i he ene pe he ko whaawhaia i he ki tohi koe nase titaka ko pe he. Tuku atu e koe ia ke pāpāsa te kautama koe he kutoko lahi pe kakai ia te nau atu pe nau tōlu o whakamaho i ngai ho taimi moho o ngahi efforts koe na ke hanga o tauhi ho wā whakakau mea pe koe whakamari. Malo se tita moana. Malo a pito e wāo pia mo ana tokoni mato aki maalonga. Kou mare ia he ngahi tohi koni o kulako mai. Pia kou tui pe toki lak taha atu. Ka kou pehe au e wāo pia mo ana. Ko e te kapau ko hawhewhine lelei kita e ikai ke te lawa keep hamen. Aki e te hoko koe whewhine lelei. Ka pau koe whewhine tōnunga koe, he kai ke lawa e he tōnunga o keep hamen. Ka pau koe whewhine ngawe mālohi koe, he kai ke lawa e ho ngawe mālohi ke keep ha tangata, ke tauhi ha tangata. Koe tangata pe e lawa o matauhi api, ai tangata pe koe that he wants to be kept. Koe pe? Exactly. Ka pau e ikai ke loto ha tangata ke nofo mo koe, ko waihi e ha o wheinga i ngahi tapa kotoa o mo ui. He ikai ke nofo mai he koe ke iai, koe ke ia koe hono loto. Ko ia kou pehe. Ka pau koe ke ia koe hono loto, whamama a koe me ai, mole ho taimi, mole moho whakakaukau, mole moho lelei, mole moho ngāue, mole moho taimi, he ikai ke nofo, he kai te ke lawa ko keep. The only person that can be kept are the ones that wanted to be kept. Ko ia, ko tau taimi ena, hawhi ai ono, tau kolosia ki a ana, pia moe houa, pia moe o whaanga. Alo, apita se tita pe malo le rea tonga kotoa me amai pe mi heo pe ke tau polo kalama pe mi he RTTI pe moe teo e tau polo kalama hoa pe moe o whaanga. Kaka i tau toi whakaloloa se tita. Ka koe tau hoa pe moe taringi ke e whiawhini, koe tau fōwha uto pe ke hei kuna. Nā pehe e he COVID mo e whakatapui e tene lawa i tau tolu tita e. Neongo e tau loka whare mo e loka lalo ka mou unu hange ko e ki isi kona nai tuku mai ko e tita. Whawhi e tai toko taha ko ni ke mea mai ko se amu amai he tau polkama hoa pe mo e whanga ma uai he o whiawhia. E tai ma uai ho i tārin fo. O ia whoki. Ka koe pia fin pe mo tau polo ka ma hoa pe mo whanga ko e whahi mafua i pe mo unu mai ki heni pe ko e tau pāpā e he pe mo tau whiawhia ko ngahi ahonia ke tau whiawhia pe mo toka ngai tak taha lata pe hono api tak taha tauhi pe ke e ne paskala neongo e homo ate ngahi ka hoki ngahi paskala ni i pe ko kamata ke ume atu mo na foi mai mo to tau programa hoa pe mo o whaanga ke maua e tau lata pe mo tau whiawhia kakala tau lewa pe ko tau fasi warm up wen pa ko kore atu o mo te tangutu hata haki la loka mo me ako to haki ke olunga pehe atu ke funga Stacy te ke tau whakatau pas e tau ki minite tolu no ana ngalo kakala tau lewa DJ
mo whanonga ngā ke lau ai hiwa. Ka more o whame si nona ko whai toka pete ni stolova. Tau mai apea me ia lai te mila whatai pia koe whasi ko e ni, koe whasi fi hoa ia. Pa kou kore atu ai. Ko ia pe hena na e mea mai pia mohono hoa, ko mau taimi hula hula ni. Pia ko ina e hau toko taha kataki. Ai toko taha mai pia ko hena whaiwhange ko fuhe hula hula ke atu ngai ho loi ka hoa o ko ke alu ke mea whakasiasi. DJ, tau mai ia.
Tā mai e hiwa, tā koe ko ngai fu ofa he ngai ahani ko ngai fu ofa loi be. Fua e ofa ni pe mi a J-Boy, pa koe whasi koe ni, kole at ke he ngo hoa ko teu lele i taha mai i he whiawhini pe atoe mua mai he whiawhini, ai ak mau ia e ane Stoutfus maloi pe mono hoa. Ke mo lava hake ke funga Stacy o ki i wolos mai ai ke mamata at ki ai mātanga. Pe toka ngai nā humu mua hataha pe mi he funga Stacy he nenefu e māma. DJ, fua e ofa. Au hia e ku ofa Te kina he wahanoa Ka fu i hono pe au Kei fu pe ki a te au Ko mi aha o tatau He neu pe he koe whikalau O iau si i tangi Ke whanongo mai Whakamole mole i Ha aku hala ne whai I kai Ha aunga e ku whingani Koe uhi Ko koe mai fua e o whani E lava e hai Mana tuki ho fofonga Koe fili ni laulo taha Ka hoa e tapu hono kakala Whai aki e te whie tangata Ka kua i kai kei te tau Talu hono tuku angea O iau si i tangi Ke whanongo mai Whakamole mole i Ha aku hala ne whai I kai Ha aunga e ku whingani Koe uhi Ko koe mai fua e o whani E lava e hai Ko aka i hoku mafu Ai kona si e ku mamahi Ka koe fo ui pe o oku Peana e hala hono tataki No foni mo e ku ofa Mo oni kuota e aonga O iau si i tangi Ke whanongo mai Whakamole mole i Ha aku hala ne whai I kai Ha aunga e ku whingani Koe uhi Ko koe mai fua e o whani O iau si i tangi Ke whanongo mai Whakamole mole i Ha aku hala ne whai I kai Ha aunga e ku whingani Koe uhi Ko koe mai fua e o whani E lava e hai Koe
tangi peke tu e ulu. Wisai wheo whaaki pia mea tēne lātu. Pia koe ngō hoa nia te kai ke nā misi e tau polokalama hoa pia moe o whaanga. Ka te kai ke hen mahalo ku whakasio sio mai mei tua. Chei se iana whaaslea. Pia kou kore atu ki ai ke taki manu hoa pana mea hake funga Stacey o ki stepu mai mei ai ke fo i whasi ko ni ke sio a vau. O ke poto pehenga hi stepu ke. Ka kou toki ilo nia e au tita ko mau hoa e toko ko ni. Wisai wheo whaaki. Ta i mai e DJ. Wisa he wheo whaaki kua tohi I hoku loto I he e te mata e lo se kola E te manako Funga ana peke peka I sahe I kai Te kengalo Taulanga whangalei Asi e te tangi Fiefe ao Malingi asiki o whani Kapua I kai Te uke I lava A ene tawhe noa I he tumu aki Oe o whaanga Inu alo I mata I e whawhonga Oh, manawa Tau malua leka e te pele tuu Kano I mata Whangalei, asi e te tangi
koe toi pere tu kanu I matai, ofa fai folo a koe fasi koe ni. Koe a peilo toni u tau tonu kei foi fasi koe te ta I atu. Hiki ono ni maki o lunga. Kai tamte lewa e tau timi laiti, kai whakamo ui mai tau spotlighti. Pea ke whirihoa lewa ke kau whakanofo, ana me whai whakahaha ke. Koe na ko Rachel Ramel e na kuhiki ni mamai tita. Laka lewa teu puno. Loto lewa. DJ, ofa fai foloa. Hangena u whanonga maari hake humani u tao tita pe kuhala i kumau. Hala pi tau mau.
Kata pasal ko hikai te ke ngalo si pele, and this song is a special dedication ia pia mi. Tō tahu kai ke loto ke whakahat ho ahono hingoa. Huiri fia na tau hatuki hono ulu si mawhai. Kore mai ke ave mua whasko ni ana ave atua ma aveao. Wala? Ke whasko ni o mai tō tahu kai ke loto ke whahat hono hingoa mo kore mai. Kore ang mua ke tuku ke whakasisi ne whahi e tau screen. Na whaiwhea ngeko si tau na kita ka opte kia ke fie mate ia pakoutalani. Toko, oku kei pisia whai toka he taini mkoi ai se tita. DJ, ka i mai whasko ni koe, o ate o me tō taha koe ni ma wala. Kei kai te nā. Amanaki e kuohela I e ose ni koe paea Uri uri no apesi o hino O hange kuo more e te koloa Mapusanga e ki te si ki tarea mai Si e mau o whani kua mawai tani O whepaki moe mo ui mamai Ka fupesi I kona o e wheingani Alua ea o whapeke monu Lotu pe asi e kume a o whaforau Talo whalawa moa si I whine soratu Whangatono e moe lei ua wholau O whasoi fuasi I tawhuna e Fitu wha fitu asi o takau me amama e I kai te ke malo si e kōpere Me o moe mata o e lau I a whee Si o takau me amamai E I kai te ke ngalo si e kōpere Me o moe mata o e lau I a whee O whasoi fuasi I tawhunai Fitu asi o takau me amamai E I kai te ke ngalo si e kōpere
kai te ngalo se pere ne ngoi mata lau ya fe. Mari e vao. O fai he potula la sai. Kono fna pe foki tita o siofi whakamama mo whakamau e tau kau fens pe ko hai ki toko taha o ku fufi fisi ne whai mea koe e vai lotoni. Pea ku mau e tau ki toko koko sona tani po iwa ka koe ke whato ka ngai ko huma na psio whakalongolongo mai pea me tua pa ko kore a tani. Whiri lewa hao hoa me kau singulari pe me he tawhaaki whakaihifo o Stacy ke mo ki hula hula. Sai, te ta whoki te puno, piki, tita, turn the light down low. Mo ki I tātaha ke pei lalo he o te mokaka ke Stacy, na whaiwhaiange ko he kea, he kulolololo he ngāwe e kau eua. DJ, o whai he potu lala. Neno fotua, a ofa iha potu lala. Malo? Ko ngata tau whasi a tau tōtita. Io, koe ngataanga pe e whai whasu nei o mai. Tau hoka tau pia ki he okangi ki pe mi a lui wha, sai, koe whasi koe ni, ko awe ia ke toko taha koe ni, o ku tuu mau pe ia tau tapai ke te, e taini kou tau polokalama. Kau koe ke asi mai, na puri. E ngo tama kou ko mawha pa uhole tau polokalama, a loku po. Ko tui peo ka mo loku he whakasi e si o mai mei tu a, teo whoke celebrate hono fu birthday e dita. Oi. Happy birthday atu ipo pea koe whiri whai te ria hena haoa e laine mu a. DJ, o ka ngiki, lui wha. Ki lewa e mautani Pea whanoho ku atamai
koe toi kafo e tita. Visone pe mi aonga la tu masi me ae. Pe koe tuku mai visone ko ni ke ngawe i whewhei ulotonga loka mea kotoi mamani. Se tita sai. Taim whiri hoa ani pia koe whiri noa ia. Pea whaulo hake mama ke kakaha na whange ko homo hata moka taki. Tapo e whakapo uri heo ku never ia ki he RTTI. Hoki whetong pai ki hake lotoni e tita e koe whasko ni. DJ, visone. Pau o ana. Te visone a homo e po Aua. O mona mona loto ma ope E ngalo a whe ho o tōtonu Mo oni whakalau mali O ka ki te whakalau O o tōhonga I e kumana tu loto Ko ta sumenia ki he no whakalauni O e mama ka hau Lau he e tu ki ko Solomone Ki he masani e ne ngō e lose Alaha koe ke lela I he si I api Kolo kulu kona o matafonua Koe kau po uri I he aho wataha O kato paua whe Homo fulu Hala ka fue futeu si I tuku O ino I he mai kona pua E kala noa mo e loto Apalo mesi ke oa e veteki Kei ilo mamani Hiri o I kuone momori A e loto Te ufua pe ko hoku kolosi E koe o fani e I kai toe oso Whakana ana a silo I mata E me au hia I he wahanoa He kua pe aua ai taulana O tau moloto ai si e kuofa Ko hai hatoha Tene lama he kua mole ai e whalala ana O hua lela I si o hingoa Ko e tō mui a hei kailama Re ti últimos teni forti Asi e nelea tatoki fe iloaki Mana tulo toa ki e fua kawa ke tapu soloma Nunua oe ofa Uofa kaumi umi noa Reti últimos teni forti Asi e nelea tatoki fe iloaki Mana tulo toa ki e fua kawa ke tapu soloma Nunua oe ofa Uofa kaumi umi noa Mana tulo toa ki e fua kawa ke tapu soloma Nunua oe ofa Uofa kaumi umi noa Loka lalo pe ki e whakaumi no. Whakaana wape me he lili wha. Tala mai Olivia Tausinga. Tu mai mua whai whasko na ma ak mahoku o whaanga. He kua wholoa e mata e hulo hula pe kua lahiangi e ne nofo whare kalapu ana whai pe a mo he aia pe alu tau amhono siripa. DJ, tā mai e whakaana ua pe me he lili wha.
Wisa asi e te nofo whakaanau me I he lili iwa. Ka e tangi tau pili asi e te honi kisi o tofi ika. Wisa he me amamahi, he me amamahi kua mawheki ita. Au hia iho o mana tusi o tosi no kuoli e kina. Si o tolo tone fufu kuoua aki. Ae amana e lilo kuoha I mama ali. Fiu ukuma asi e te loto mama ai. Na ahoko o te si imali. Ko tui pek mo mei fiu he o pō moe wolosi. Ko tau whasi hoko koe whasi o ana. Ko whai whasi o tohi mai pēia tita koe ana. Hiwa I e DJ nau. Talu e ku nofo lamai whai whasi ko e ni mi anefe. Ko ne toki ia o mai he kako pēa ko kamata ke masisisi. Whakawhai taha mo scratchy ki whai whasi. Ko ta whasi ana whiwhita koli, ana whiwhita uri uri whotu tupo. Pea atu akia e mau tala monu kia te koi, e lotonga whakahoko ho CV, all the best. Ke CV o ke lotonga whai. DJ, taimi eni ke uwhiri hoa we, koe ai pato e ku visa. DJ. Anai, I see your fofunga. Kau ana. You
kilotoa Tau ukuma Sio kulo imata I ahu kotoa Anai Asio fofonga Liu akilotoa Tau ukuma Sio kulo imata I ahu kotoa Kane ule upe Koe mooni Asi o fa I kulotoni Kai kodi e kuloi I kai peha osi Una asi e te holi Anai Asi o fofonga Liu akilotoa Tau ukuma Sio kulo imata I ahu kotoa Anai Asi o fofonga Liu akilotoa Tau ukuma Sio kulo imata I ahu kotoa O tau maia Que eu sia Ai loto o kufie fia O isa E te pai ali e kina No folo toko e fia Anai Asi o fofonga Liu akilotoa Tau ukuma Sio kulo imata I ahu kotoa Anai Asi o fofonga Liu akilotoa Tau ukuma Sio kulo imata I ahu kotoa Lava ki mini te tau noa, ki mua ke tau, alu ke tau whaswhaka, o siu ate whamalo, ka te motol ko tau peku mea mai, pa me heo pepe he whoki ke tau kau whensi lotoni, malona no fo I mai ko tau lokini mo tau paripareni, lava e tau hoa pia mo e whangate o te wai ki he tau whaiwalahi I he hileni. Ko tau whaswhaka o si ko I wefo I lole, pa me he Island Boys, whasieni tau kātoa ti tūki o lunga, ta taha e tau mini te tau noa ki lava, ka tau toki hoko atu ki e tau whaiwalahi. Malo au pito. Island Boys It's your boy Mix Time My boys stand for on the beat Ai ako ki ana. C-War Your girl VJ on the track Y'all know how we do it Ununu maika fana Kia koe Ia we foi lole Tali mua e kone Petukua hofa Holi holi maiki au Ia we foi mafu O faia te au O ia we Palataisi Koe vale ala ia o taimi Ave ai au kulotoni Koe kumoni Kuatu fonu he paanga Foki mai kua te kanga E palataisi koe vale ala ia o taimi Taha, ua, toru, wha Steni poti eni oku whakahoha Nima, ono, fitu, walu Whai hao lau, pea ai ke pau He koe poni ia koe pau, he pau Hiki
me toko ke ri mai holoto ta tau ai pepe o kui ai ha mea hokato Ua mua ho whakole mai ki au Ia ue o whaanga Ko koe vale anga Ai a mua tahine ke taki au ti Ka tuku ho whaaloi Ke motu hoku na pili O ia ue pala taisi Koe vale anga ia o taimi Ave ai au tulo toni koe kumoni Atu wanu he paanga Foki mai kua te kanga E palata e suko e vale ana ia vale ana ia o taimi Ave ai au tulo toni koe kumoni Atu wanu he paanga Foki mai kua te kanga E palata e suko e vale ana ia o taimi E palata e suko e vale ana ia o taimi E palata e suko e vale ana ia o taimi Nā mō toki mea mai whoki ki he polokalama haua pia moe o whanga, kai koe hawhi haua, koe haua pia moe o whanga, whamalot ka te koe ana whiwhita kōri i ho kau mai polokalama whakalata mo whakawhiawhia mo oni. Ko osi ilo e awia, ko osi ko nā kau tamai koe ni he tau polokalama laivi koe o he whiawhini, i he ngahi whasi koe ia ko ke whiriwhiri mai i he whiawhini. Kai ke he whamalo atu ke ai koe tau polokalama hako whoki, koe tau polokalama ia pia mo sea koe ia o e koa team ko se misisika pe ako nei lolotonga whenga mai ke hō mai i he taimini. Ka lolotonga ko ia e tau taritari ki se misisika ko kore ki a vāo pe mo Michelle ke na kau mai po tau tole whiawhini. Aia koe pongi pongi ko e tau kau guest ko ia pongi pongi te tau kau whatahai pea mo akanete lauti ta ai a pongi pongi ia pe whoki ki a karafi moala e kulahi au pita ngahi o ni mea ke whai kia tala noa a pongi pongi. Kai ke he koe tōnga koe ni o ko tau iai he whiawhini Michelle malo mo e tau maa e whiawhini whewhe hake pea te kaifo ke whakarea mai ki he tau kau whanongo i he whiawhini. Ko ia whewhe hake ngā oe e Michelle pea whewhe hake tau wheito. Malo pito e setita. Whaafo ofa pe mea koto pea me he wheito koni ko iai e setita ko au o ko i he waha ako o manukau pea mo botany ko i he pota ko o ngo kolo ko eni. Pea oku quiet oku lolongo pe ho mau whetu ko tukulele pe mea kotoa otherwise te tau longo a ia he lele ko e kau polisi ma helikopeta ma ngai mea ku koko ngai pitu ke he. Ka ko whewhe au pito se tita he kau mai pa muki moa pa mawao pa mo ana kōli he pia koe ni ka te whoke tau kau whanongo. Mo pokalama whaafo ofa koni ana kōli ko mao pe ku whewhiaia aku he ngai whiri hoa e se tita. I he pia whini. Halo.
Mahalo au pito Michelle o ko kei whainga mai pe se mi se seka ke ho mai I he Zoom I he hawani ko ia Michelle na iai whoke pia mobile na iai whoke whakatala no ane nai ke taha ke ngai whehu e ua na kuhanga tuku ange mai ane nai. Ula ke o whehu I ka paulewa te ke whehu I whoke I o younger you kia o younger self. Koe hānai ai hako naki te ke oange maau I o keisi hake. Koe whehu I e taha, koe ke lava he toko taha koe ni, ko nani kore mai pia ke mahano hingoa, se ne te katoa, pia mei tonga, ko ne pehe o ko I kai lava ia ke tauhi hono boyfriend, ia te ia, ka koe taulahi ene hoko ko hono boyfriend, ka ko I kai kene lava ia tauhi, o keep him, o ko unfaithful ma upe e toko taha koe ni pato, tala mai o ke ai hono ngahi hoa ona hono ngahi other girlfriends, o me ala ke o Valo nai, pe ko ane assume pe ko e fo mo oni, I don't know. Ka pau te tau to pe I face value. Ata ka te koe, Michelle. Malo e se tita. Ulak whehu I e se tita ka pau e iai haku whale I ki helpu younger self looking back at I nimi e. I'll probably pursue a lot more things. E mahalo te whale I hoku younger self ke take up pe te whakaunga tāmaki ha ngai mea o kulahi ange kai ke ngata pehe ako e se tita he pe kumi whakaata mai ka koe trying different things hange koe ni ko taimi ko na tuku hake ai koe os pe koe ai ako os mahino koe for pathway kia kita ke te take on he Hange na focus pe taimi ako ia I whatever it is I a pathway study ko na te whiri ko ki ai kale ke fulo ko taimi ki he hange ko whakata mai ki trying some what you call it other activities hange ko being engaged yang hai craft ko mana ko pito I he handicrafts se tita poko fa ama ya vea ka pau younger self na aku try different things ke kau he ngahi kulupu pe he wai pe mo ngahi kulupa sosiale wai ta ni me kwa fangi dancing groups mo me ana te me alo kau wai just to make life a little bit more interesting rather than being the boring younger self I had in those days ko fehui ko no wa e se tita ki he kaunanga ko ni nai tuku mai ene ki tohi ko mea koku o pau ke whakakaukau ko mea kotoa pehe mo ui ko ni ko Filipe ia akita ko I te hatahaya pule lahi anke te mo ui other than yourself ko te pursue ko hapahinga mea he mamani o tatawai pe ia pe ko ako pe koe family pe koe in some kind of relationship ko mea ko to pe ko choice ya akita hange whanongo ki he pakatala noa to taha koe ni as if o ku force ya to be in an unwanted relationship somehow he anga ku whakaukau atu kia te au ia e se tita koe mo ia o ku whono no you make a choice today and you move with it. Ko tonu e mone halate te toki ilo pe kita ia amoi. But every step of the way, o kukai ke utu ia wia ke te stuck mo hawa henga mea simply because you feel stuck. Ko mamani e nia o ku lahi hono ngai whainga maari e ke te whai. Whatever it is o ku nehanga make you happy. Ka ko eni se tita. Ka pau o ku fia pe ia I he relationship ko ia regardless pe ko ha ene whakamatala then you just deal with it ka pau o ku ne fia mau o ku kai ke fia I he relationship ko ia pa ku ai leva ene choice ke ne to sio ange ki ha some other choice rather than being stuck in the same relationship o pange ko o sound
koe ke fu pia mali koe ki ai se tita ka koe anga pea ku whakakaukau. Maybe it's easier said than done ne o ku taulahi. Ka koe koawia o koe ke atu ia wea whatu po ilele ke te nofo poloa whainga relationship. O ta tau pea i he nofo whakamali pe koe nofo mato whamili pe koe kau ngā mea. Kai ai pea whainga relationship o kune hanga o wesia e te mo ui ki he tawhaaki o ku kai ke sai kia kita. Pa o whapoto lewa ke te whiri tau ataina ke te huki tua me whainga relationship o ia se tita malo. Malo apito e Michelle, o ku te kai pe ke hu mai ka koe ni o ku whetutaki mai pe a Semis, yes, he is coming. Ka o ku te kai pe ke hu mai ki he tau loki Zoom, ko iai te tau tala noa pe i ngai tohi koe kua o taki mai. Koe tohi e ua nei o mai koe e se neti katoa. Taine taha nā ku lau atu. Tohi e taha o ku lelei nai ke te uluaki nofo mohato kau mea whakamari pe a te toki mari pe tau nofo tau hiki he tau tūkunga ko ia nā tau tupu hake mo ia i tonga ho toki mari pe a ke toki nofo whakamari. Kai ke he, ko Semisi saved us i he whiawhini. Ko ia ko kore atu, e tolo ia te ki foi konga ko ia ke tau toki lawe ki ai anai ka tau hoko mai ki a Semisi. Semisi mao mo e tau mao ai whiawhini pe a malo ho lava mai ko Semisi foki ko e sea ia o e core team pe o ko tau kau whakataha i he whiawhini ke ni hanga tukuange mai ai tuunga ko ia ko au kia ia ngai teu ko ne whakahoko pe ko e hae tūkunga ko ia o ko iai i he taimini ai core team. Semisi. Malo se tita ko whiwhia pita he ku wakaiat ki there's Valerie and Michelle. Ko ia. Whoroa e whepuringa ki ko ilo pēna mō whepoe ki na hono whahamō ngā we pe mo e pōpō ka koe ku ka wofio whetani ki November a tahawaru ki whamāpō pe tau ngā we pe koe ko whamalo he mawhenga maari ki ukau atu i he whiawhini. Malo apito i Semisi. Semisi o ki kai ko haki ngawe si o mau whakahoko i tonga nā. Kia teki mau tolu koe ni nofo atu pia mei muri o ki ai mau ngahi viu kehe. Ka ko ki mau tolu koe mau nofo i tonga whakahoko ai ngawe ko ki mau tolu pe o mau ilo ai loto o e kakai ko i kau voters i tonga. Pe ako toa pe nai ha wike ua pe wike tolu pe atawa o ki he wike ko i o whai ki ai whiri mo e whai ki ai ngawe lahi. E ngahi tau koe ni kua mari watu. Ka koe hae tu unga ku ke iai, mo e tu unga ku iai a ngāwe ko ia a core team i he taimini. Maro pito koe hangepeu mō mea i o ku kei whai e whamaa popo. Koe ngāwe whoko ni, koe ngāwe whengataa. Koe tau whaamu na ke maa weni he tau ko sipe. I fo i whenga maari e koe na o mai Oscar i riu poreanga pe toi tau e ua ke whae whamaa popo me tau teu koe ki November o tā waru koe o tau ni na tau whaam ke matangi maari pe a whape ka oku i kai whoki o koe ngai whahenga lahi whengo fua o pito pe pe nai osi mahino pe ko ngā lahi ia ngai whahenga i tau ko sipe pea koe ngai wahenga ku whiwhi ngai. Koe ngai wahenga ku whenaka. Koe ngai wahenga o kua uki ke ahoni. O ku kei whi ngai pe. Tau whaamfo ke whaingo fua ka kui kai. Ai pa koe o no ngai hala whanonga nai whaua mai e ngai mea keke. Pea e ngai mea e nai hoko na kei tau whaamta toke hoko. Pea koe mo ngai tuu ngai o koe e whekumi na i kai ke tau amanaki e hoko mai mea koe ka ku hoko e koe poraka ki tau tolu. I tau whamaa opo koe ni. Ke tau au ki November a tāwaru, koe atu kunga o whawhi maari ke kakai. Koe tūngai koe he taini mi se tita. Ko lawe pe e whaama kakai ke whai mo ui e risi. Ko no ui koe risi se tita. Koe fu mea whai mo fu ai e ko te tawhok pe ki ta whai mo ui mahata.
Hange ko tunga no mau ia mau osi lava po ilo ia te kakai lele mo kakai malava mea mo kakai tau ke na whahako whatongia ka e pure whoke re o ia kakai. Nengo te tarata ki ta mai e ko os mateu teu pe tau pe malunga ano to unga whrala anga mo de ngai tau ke ka koe whoke tai blahe ko ate hingoa ko ke mai e kakai. Ai koe whinga au e koe ni whai tai ni mi koe whama opo ai koe hae lai taha. Ko hai ko hai e toko taha o kune mao ai whalala lai taha e kakai. Pea ko ia koe koe pe whupa mo ngahi whonga whiri o ku pau ke whamapau e ikai ke kau hanga kehe me ngahi whonga whate mo harate ko ia. Ku pau pe ke lere kotoa ai ngahi ka whako ia i hono whamapau i oku kato. Pea ikai ke hoko pa mea ke tau toi longa ange ai. Mai no pe wai whangi longa aku hoko koe hala whanonga pe ia. Ki ngai ngā ue oku lelei. Ko pau pe kai hono ngai hala whanonga po. Ko ne lalahi mo e ne ikai ke lalahi. Ko mea ke hei. Tok mahino pe poki e he loto ngai whanonga. Ka koe tūngai koe he taini mi. Koe mahalo ko hawahenga pe mahalo e tolu. Oku ki whai ngā ue ke whapapau i e kainimi. I he lisi ko ia mga hingoa. O e timi ko ia o e pāti ko ia ko se ai. Koia. Malo apito e se mi se whakamala mai ta whaka mai tōkunga ko ke iai mai tōkunga o ki ai kua team. But before we move on, se mi you're looking good. Oku mahalo ko e whiawhi. I think it's the shirt. I think it's the shirt. It is the shirt? Hold on, just a minute. Okay. How about this? That's lovely. That's lovely. Tō ata o pito ia. Ka ku holo me ho whawhonga se mis. Okay, ai ase ko ke ki holo mai. Which is really good. Hala hifo. Anyway, kata whoke mai ki he taporo kataki hono a mau ate tatala no he tawhakoia, but I can't help ai wakai atu pia toi tohi mai mo e tau kau whanonga reti o ko ke ki holo e misi. So, koe maha koe complimenti ki he ngā ue pe ka hala i koe lahi pe a ngā ue se misi. Malo pa hao haki foi compliment positive me tawhakoina. Ko ia whaki, kai ke he, e se misi oku tō koe he taimini, koe taha whaki ia ho ka veinga ngā ue ke ikona, ke mau ikona. I kai ko ia, he? Ko ia kotoa. Ka koe tō koe taimini, kua mawahe whakasiao sia ki he tawhaki koe taha, o iai, o whiri e nau toko taha whitu, pea oku ke kau pepa mo ni ihi, i he koa timi, i he lisi ko ia, which is okay, and I think, okay ke kotoa o e kau whanangope ikai, but I think it's okay. Iai mo kau whawhawhanga a mau tolu. Koe whehui. Ka paulewa e lava ha toko ua pe toko tolu ia mo whataha mo koe. Ko koe whukako spau peho o lava au mo huau ki loto. I hangai ku wakai ki he paupau ko ia wahinga. Te mou whe i loto. He ku te pile pe e ua te mou unu ki he tawhaki whe. E uno mai e tawhaki koe ni e komite kakai ka mau tolu pe ko mau uno whakataha pe ngai whakataha mo e komite kakai pe ko mau uno ke tawhaki taha ki he te pile hau eiki. Oku i kai whake mahino. Oku i kai whake mahino ai foi step ua ko ia ka whatever pe tau toki au ke. Koe ngahi whanonga ke he koe he taini mi koe ke he whaka e ngai whakau. Pea mo ngahi whakauhinga. I he whonga koe whanonga me he ni ke aho tāwalu. Pea ku wau e ke tōnga, ku taki taha loto lahi pe, ke whai hono loto mo whai in whakau. Nea ngoa ia, koe taim koe te tāwau ai ke aho tāwalu no hai. Ma kos maino pe ku pau ke whai a whakama opo, ke whakataha. Ai ngai hala whanonga. Koe whiri koe ngahi whiri koe nai toko osi.
Whiri koe ni he wafe hongo furu. Whiri he wafe tahawha, me wafe tawhitu. Na e hoko a ngai mea koe. Na iai e ngahi taratara noa. Me ngahi tukuroro. Na e pau ke whakahoko, ke whakataha e pia whao e pure ana. Koia o e ngahi whiri koe ni. Tau pehepea ngai koe wafe mafuru. Na hu mai whaka aisa ke na gai ke me mi pai he pāti. Na e pore mai pe ia independent, pe na e o mai ka kato e le whakapa-apa mo le popo ki he pāti te mongalato at motonga awha. Ai koe tala noa na os whai mai pe he wafe o mafuru. Pāti whea ia pāti te mokalate o te motuanga o whaki, clarify mai mo. Pāti koe na akiris pohiwa koe na mau. An puku koe na tau whotu koe he wafe hongo furu. Na tau whiri whoki pe kai ke tau mau e matai whika. Na tau mau pe taha ua. Na more nima. He pau ke taha wha ke ikuna e pure anga. Ai e neo na kai ke tau mau e pure anga. Kana e ai ai furi talatala noa na os whai pe he wafe hongo furu. O kau mai ai ai sake ki he pāti. Mga toonga I ngahi mea pena ene tui ki ai, pia mo whalala ki ai. Ho I kai ke uhinga ke neo na kai ke mau pore anga kana I tui a isake ki he mau halafononga mo te taki a Chris Mohiwa. Ai koe fwoi tātala noa koe ia he osko e whirine, os whai pe he wafe mo furu. Nai koe whai pe fwoi tātala noa ta tau he wafe tā wha. Wafe tā wha na tau mau pe hiwa. Te more walo. Pena paurewa ke whai tātala noa ke whao e pure anga koe na tau iku ki ai o maua e pure anga pare mea Chris Mohiwa. Ai ko whehu I koe hae ai mea e hoko I o skoe a kahawaru koe no Novema e whai ha tātala noa pe whai ko pau ke whai e whela akaki mo tātala noa. O ka pau he kai ke mau e matai whika. Tau whanfo ke hange koe waftafitu ke tau mau e matai whika ke tau iguna e pore ana. I taimi koe he ke tau mau e pore ana. Ko pau ke osmao e plan B. Option B, C, D, E, F, G. Aia ko wheu I pe whai, e pau ke whai tātano. Nai os whai. I wafta wha, os whai wafamafua. Aia ko whaamangau e mahino ki he ni ihi koe o kunau takitaha mo ona pe ngai halafononga ki Novema a tahawalu. Ke whai mo tau whanau mai he taini mo whai whi tātano ai he taini. Ke tau mā opo, koe tau au ke a tahawalu Novema oku toi ofi-ofiani ho tau whainga maari e. Ke whakasisi e tala noa koe e whai I a tahawalu. E oske a tahawalu Novema. Whai ngō fua nge tala noa mo whai whanonga I koe o e hala whanonga mi hen ki a tahawalu Novema. Ke whai e he taini. Ko ai koe ke tau toki tala noa I Novema a tahawalu saipe. Koe whonga whatemo kālak pe ai whetuku loro aki ki he majority rule. Ka oku ki I ngari, oko whaama ngau mga e tui whawhutui. E lele yangi ke whai e tātala noa he tai nimi. Ka mo compromise. I agree. I agree au pito ki he whakakau koko. Ko hepe koe angai whakaukau, it's a lesson learned. Me whunga tātala koe na tau whai koe wawhenga furu. Wafta wha, me wafta fitu. Koe wango o e tai nimi. Si o te koe koe ki ngai mea koe nai hoko I ngai mō miniti koe na whai e ngai tātana koe ia. Koe hala whanonga whenga tārai. Oko amanaki angi au ko hiko ngai mea koe nai hoko e koe possibility e toi hoko pe. Nea mo koe tau mua ke tau wini pure anga ka koe ka kutoton peke tau mateu teo o ka hoko. O ka bagi hoko ai option A, pa tau aruki B, peko C, peko D. E whai mo fua ange ke ka mata tātana noa I he tai nimi. Pe mo e whemahino aki. Pe mo e sio koe koe ki a hari le ka. Ma ai whua ke kao.
Koia, o koutou au ki ai e se misi pau ka mooni au pito ta tonu ke kamata te tala noa he taimini, hence the reason why I ask you that question, kona uhinga o ta tonu ke kamata mai he taimini tala noa. Ka paulewa te ke hou koi ki whalealea, tau pehe u toko tolo me ho o timi, toko fitu me he timi koni a siawasi, pe koe toko fitu me he timi a au, ka toko whiha me he timi koe. Koe whehu i mahalo pe sa ke fihu yang aton pe ka koe. Ka pau te ke hu ki whale area, ko whe te pile te ke hu ki ai, te ke whaupure anga, pe a moe kakai, pe koe hau eiki. Te tau whaupure anga pa mo majority. We have no choice. Ai koe hau eiki. Na tau whaupure anga i he waftaha wha, pe mo kau independent. Na rei te tau whiri. Koe tau whakaamu ke ka kato katoa e tau timi, mo tau kau kandidati i halafononga koe o tau pehe. Ko le lei taha ki tau tolu, pe mea kou tau tui ki ai, ka koe whoke ni iwa ki tau tui ta kau. Pe alu au ka tuunga, o kui kai ki tau mao e mea tau whiu mao. Ko paurewa ke whai e tātā noa, pe ai pure toko lahi. Tau whamalo pe, kuhi ko tātā noa koe ne whai he wafta wha, na i kai ke no o ki tau tolu e toka si. Na e o mai e kau independent ni na whaapa ke pare mea ki rispo hiwa. He nā mau toko hiwa, kai toko nima independent. Aia koe anga koe ai hono ka tau fusi koe ne mawhai e malawa pe ke ai iwi lahi ia e toko si ke nau whawhekiki. He was hoko e he tai nimi. Ai whawhekiki e toko si ke nau pure mo tūtun ke toka lahi. Aia ko pehe koe fwoi tāpua kia he waftāwha na e hau e toko ni mātuku lolo ke he toko hiwa. O nau o agrewa ka krispo hiwa ke pare mea. Sai, koe tau whanonga tu koe ni ko whehui. Ka pau e alu hifo pe mai tai whika aia toi holo hifo sisi. Kua pau se tika ke tau tuku lolo ke lau e toa lahi. Nea ngoi ke he tau tui. O si mahino pe whitu tau tu wai, o si mahino pe tau kawenga, o si mahino e tau visi ane. Ko elemeniti maho inga ia e ngahi tui wha demokarati koe pure e toa lahi. Whai koe tau whatongia he taini. O ai ke tau ke pehe ke au ia ki aipa nuwa tu lewa o tau iwi mo i tau amanaki. Te tau whakakakato koe hae lahi taha mo le taha o tau iwi he taini ke whai o whatatau mo i tau whenmau. Ke tau ikuna pureanga. Peka hau ki ai o ikai ke tau ikuna pureanga. Ai koe opsini ki mui opito. Ka pau koe tūkunga ia e awe tau dorki ai. He kai ke te whai ha tau whiri. Ka kua pau ke tau tukololo ke he lau e toka lahi. Ka ke, koe opsini whoki ki mui opito ia. Koe opsini uraki ku o euk ton ke ka tala no ai se tita. Ai whekai ku koe ke tau win i November a tāwalu. Koia. Koia e se misi. Ka koutou pe o te kiai pe ke tari ku whehu i. Ko hona uhi ngā he koutou kou tala no atu i he fwoi te pile pe e ua ko te pile ka kai ko sea tāwhito te pile ho eiki ko sea e hiva aia o minority ai sea ho eiki. Ka koutou o ke tala noa mai ki he majority mai minority i he pāti pe koe ai kakai. I kai koia misi? Koia o ke... Koia. Aia ko ia pe koe e ka pau e toko lahi ange ta whaake koe ko mita e kakai, te mau toko lolo mai ki ai, pe ka pau te mau toko lahi ho mau kau whawhonga lava ki loto, pe au tonu ke toko lolo atua ta whaake koe ka te moto majority rules. Koia? Koia. Mahina o pita ta whaake koia. Kau kai ke iai ha whakakau ia ke mau heke ki he te pila ho eiki o whaapure anga mo ki nau tolu. I kai koia, clarify mai ta whaake koia. O kai ke fumahino ko having mai foi fihu ko ia o sta tonu ke fa upe ka kai he to ta fitu a majority ko uhinga pe foki ai toki yo ia ko ki ka no pere ko si okita ko ri ake majority ka yo o tanak ma da filo ke to hiwa to tonu ke fai malo pe ta noa I loto pe to ta fitu ko me pago pe ko vi ko ho mai fa na whakau ko ke ta no ko fui whakau si okita ia ke tauria ke tafitu ka tau au ke kai ke o ku I kai foku ko ato pe e fehu I ko ia ko uhi ke tali mai pe ko ka o te ai ko tata no e pau pe ke whenga malo ke whai ke to tafitu sai ka pare mai ka tu uma e kai ke tu lolo to ni mai ki he pare na ko ho whakafa ke tu pe ke whai to un be tafitu ki ono pore ana.
He kai lam ke tau te lava whai hamea. Ai koe nai hoko he waftahiwa. Matu akiri aki apitope e he toko ni maia ki mautoro. Kai o ke whai taha. Aia koe tari koe ke whihui koe ia. Koe tainimi koe whenga maari e pe. Ke tau whapapau, ke o te tau aloa o ke whoitunga koe ia. Koe whoitunga whamamahi e ke tau alo kei o te whasi e ngā tau whenga maari e. Ko mea koe ke tau whai he tainimi ka pau o waha tani i u whakaukau ke whoi option koe ia. Koe tari ki ai he ke toki whai ai November a tāwalu whai he tainimi. Koe taimini ke whai ai hono tātāpuni e ngahi option. Ke tau mateu teo, o ka tau ka a o ke ngahi option koe i November a tātonu. Koe tau option ei, ke tau i guna puranga. Maria. O mai option B, o wai mai option C, o kai ka priority ki nā tolu ia. Koe tuu toka teo pe o ka hoko ka uki kai ke aha amanaki oktoton ke hoko. Maari au pito miss, and I agree with you in that sense. Koe tawhake e taha o e whehu i se misi o ke tara noa mai whoke o tatonu ke plan A ke mō pureanga. Pia koe plan A ko ia o tatonu ke whai anga e whakataha pe e whoi toka taha whito. Koe whehu i. E malama nai ia te koe pia moe koa team pe koe ko miti koe a kakai ke mō whetuku lolo aki i he taimini o whau ha foi sino pe ta. Tuku ange pe ko o se whakahoko ule sisita ka nau whiri tawa taina pe. Kai foi patoa pe ta instead o ha foi patoa e ua ki kauhe whiri. Malo se te ta koe ura ki pe o taha pe whoke patoa. Aia koe foi taimi koe nai hua se au koe ki tua. Koe ne lea nai whahako mai ke te au. O ko poupou atu ka te koe ke sea. O ko poupou atu ki ho tataki. O ko ikai ke o te lawa ngai whakamo māteni. Tuk pe mua ke o alu au ia o nofo mai pe me tua. Heke ke o te kau mai au ke whakataha anga e koa ti. Ka o kou patoa pe. Koe ngai mea koe nai hoko koe ki mui. Ae koe toko ua nana huki toa. Koe sai pi koe ala pe ama si hausi. Koe mea te tau pene a rea ke saia. O kou kore atu ke tuku mai mua au ia ke whokpe au ki motu. O toka ngai hoku wahenga, te utoki whoki mai pe au. E hiri koe ia e tau whini whare a rea. Ke hoko te tau ngā ue. E taimi koe te tau i ko nai pureanga. Sai. Koe tu ngai o koe a sai pi koe ala he tainimi. O ko ange whakapapa ka kato ki hei. O kune kei mao mai pe, ai pōpō ka kato ki he pāki koe a kō se ai. Ko se as pōhiwa, koe whemahino aki ku koe he ne alu, ku keherewa, ku whakatu e pāti, ku whakatu me ngahi mea kehe. O asi lewa o hange o ku wā, ka ikai ka tonu ke ua pau, koe wang koe whakaukau o ikai ke ua, o kei tape. Koe ua pēia i he kehe anai whakauhinga koe a sa spohiwa. O whakatau wai e timi koe ni, o ku kei whai pē talatala noa mo se ausi, o ku kei oange pē e ku whakaafe ke whoka mai ki he pāti, pē moe ne timi. Pēa koe tuku ngai koko koe he tainimi se tika koe pāti e ku taha pē, koe hui koe toi whai whakatau, koe miti koe tu a koe, koe ei o kunhenga whakane nefo pehe o ku kehe. Ka te ki ai ke ui e au ia ku ua pāti ki tape. Ai ni koko ku ai koe kotoa o e kau whakafo koe ka kailoro tonga. Sai, kau tuki mui e ai foi mea koe aku osi o ku loro tonga hoko ia pēr ku ki aswhainga taa ia ke tau hanga toi soloa mo analaiso te tau whawhikik tau tola aku November tau ki whawhikik pe. Koe whoto oeni na vai mo se ausi. Ko hono omi ko toa o e ngahi hingoa koea ko ne os whakatu mai ke hoko ko e ne pāti. O atu lewa mo ngahi hingoa koe a aku i he ko miti koea mo ngahi hingoa ko whamaa opo mai ki he timi koea ai patoa koe o ku o se ai. Tau talatala noa lewa ai ongo kandidati. However, I candidate koe me pāti koe asiasi, a lewa me candidate koe me pāti koe ni patoa, o tau tala noa ke holo muihata.
kai ai pehata. Pe ka pau e a o at ka tuunga o ku ikai ke holo mui hataha. Pe tau whakafoki lo ua e mo fo hingoa ke kakai o whahasawea. Ke tala mai he kakai, ko hai wai maalunga hama whainga maari e, ko hai maulalo. Pe nā ku kore ka sia os ke whaisawea ko ia ke kai nimpe. O te tōmui ania i o wikendi. Kai lawa ke whai mo tau whai tūtu uni, kai lawa ke tau whamaa opo, tau whok ke kakai, e nau hanga o whamaa opo mai nau opo ke kantitit ko ia. Aia tau pehepe whatata. Ko tonga tapu wha, ko māten pia mo lelei. Tau whairewa hasawea, kia māten mo lelei. Awi ki tonga tapu wha ki nau tala mai, pia koe ola koe sawea, ko pau ke tau whapapari. Ai ko stepura ki ia, koe rok tala noa māten ia mo lelei, toko hai e holo mui. Pakaparewe ke holo mui e tahpa tau arewa sawea. Koe sawea koe niu matu aki whakapapau i au pito ke tonu pia palanisi pia tau kau katoa ki ai. Ke ona ose mai ola sawea o ku toi whakawhihu ia mai e ani. Ai koe whunga koe sawea, koe whunga na osfotu ka se osi. O te tamataha me kurupu koe, o mai e tamataha me kurupu koe, pe o te lewa tamataha me ha kurupu ka ataina, ke nau tau toko tolu. Pe whaorewa hangai kurupu e whaa pe nima. Ai koe kurupu ko tō pe ka pau ko tōnta whaa, te tau ai gaha foi kurupu e nima pe ono. Koe foi kurupu ko tō pe e ai toko tolu, taha asi aosi, taha aku, taha tawa taina. Ke nau whanonga whakataha whai e sawea. Ke omi koe sawea o tau whalala ko tō ki ai. Pe hokorewa sawea ko ia, ko ha hala whanonga, ke tokoni mai ki he tau whai tūturi. Mani me whake, he ose sawea e ai peni i he kai pe ke loto i ke tukulolo. Kai kehe, ko tau o mai ha whaahinga a whangatuku ke tau toi whoki ke kakai o whakahoko ke kakai. Koe ola ne mau sawea, maalunga ane whainga marie a ei, vai a pi, pa koe ai tonga tau wha. Tau whetuk tuku kātoa ka ei, koe o maalunga hono whainga marie. Kore atu ka pi, horo mui. Kore atu kau popo a pi, tau alu kātoa ka ei. Ai koe whongai ni koe, for elimination wha mui mui eni na whotu koe ka si hausi, pa koe kei whaangongo ki ai, o ku nane tari pe o ku whainga marie o ku iyo. Ai koe me te tau whai, ai koe ngai wahenga koe ha tau pe, hange, ko ngai wahenga koe o ku kei ke te ea hataha, tau pe hanga tōng tapua. Ka pau koe hataha, i tima si hausi me tōng tapua, e tema sawea. Pa paurewa koe kia hataha me tima si hausi ki tōng tapua, pa hege ke toi sawea tōng tapua ia. Ai koe ngai wahenga koe ni koe, o ku tātau o ku kehe, e sawea i kātoa. Te tau pe monima, te tau tuku ki tu a hingoa rosarine, mo akanete. Pea lue i ai kola kot tau peke matu aki whapapau i o kutonu. Koe whungawe la hen se tita koe mea ni koe nau wha whalope pe nau oslea aki. Tau whiri ke tau toi fau hei process lo mo whakamore lahi, mo whakamore iwi lahi. Paanga, pe toi whakamore iwi. Ka ko pau ke tau aru ki ai. Koe whaunga elimination whapatopoto taha pe ia kou pe he kuton ki tau whaiha taini mi. He koe no kumahino, o ikai ke whaiha tukulolo. Ke tukulolo mai ko mitkoe ki o ki he, pe tukulolo te ko mitkoe, kou pe he, kou kōren ka si hasi. Tuk pe ho kau popo, o ai ke tau te ke fulahe loa. Tuk pe a mo nof pe a ho mo timi. Tuk pe a ki kau popo, ko ke nau nof pe a, ko kore atu. Omi ho timi o tu laini. Tuk pe kau popo, atu mo timi o tu laini. Tau whakafoki a mo whahingoa e o aki i ukolo. Ke whaiha sawea, he mawetaha. Pe tau whamaa opo mi ai. O ko toi pe a wike ua i se mesi pia whakiri. Ta keka ko manaturi he ko haina i huki tua. O si aras. Os mahino pia mo tukunga koe nei uhi ngai huki tua ko uhi ko tai loto ka ke lava ngai whakataha pia mo māteni. Ko tu koe taimini o kei ngahi a wahenga a whiri o kei toko ua. Hange koe ni ko hongo fulu, ko whā, ko ono, ko nima. Koe ni koe toki os whamatala. Ngai wahenga koe. A ko tu ia koe tu koe taimini ko tōmu ia ke toi whaiha toi. He kona ko ose le sisita pia osi moi aha koe ke kaniseri ange ai. Ko si pau pete mau Filipe mau tau. Ma ko tu ako whengai koe nei totono ke whai mai a me tau ko osi. Tau loto ko toke whai mai mi mui ka nei kai kia kātu lono.
He koe kutui whapapau koe aku koe lisi koe ni o e kutimi. Tēnā mau kātoa pe nā tōna na mai vahenga. Ko hinga ia ko tō mawai I whamā popo koe ni ko os whakahoko koe kotoa ngahi vahenga koe ni ko tau toko huai. Koe ni ihi koe ni oku ihe e kutimi. Tēnā mau pe nā tōna ai whiri o koe whalalalahi. E ki malunga ne pe o nau whainga maari e. E ni ihi koe ni ihi tima siaosi. Koe hinga ko kore tuke pe matei ko siaosi mo saia nana osi nei te kai pe ke to e na pou me te au. Pea koe taimi ko koe na e hoko e ngahi papare mai koe ana e smahi no pe pea whai lewa whatawa arewa ke tōku koe nuk tau he taini mi koe whaamu whoki ke whai mo whai to whituku olo aki e mei fua olo ape. O awa pe koe ni ke taimi koe ofi lesi sita pea I kai pe ke malawa. Na iai pe u option ke na ia option ne taha nau whahau ka se aise taimi nama tātala noa ai. Na ku kore ki ai ke whoko vetek e ni timi. Vetek e ni komiti kai whoko mai. Pea nane tāri, pea ose ngai ahasi, pea whoko mai hangi uku toi ki whaingata. Aia koe tātala noa koe he taini mi. Amanak koe taini mi, nemo fu tō mui se tita. Ka oku iai ai whainga maari e ke tau eliminate hata he taini mpe. Nemo toi wiki tō. O ke iai pe whainga maari ke tau eliminate hata hata ni pe mahino pe iai ni ihi ki holo mui. Ka koe chances ko ke whamaa popo mai ni ihi ko e malawa. Ke tō taha koe e maalunga nge o ku totoni ke whainga whai he tai nimi. He ka pau e kai ke whai for elimination process ko ia. Te tau lue tu pe mo e tunga lolo tonga o tau alo atu o to elere loa. Pe o mahino rewa e iai e ngahi mea e hoko. E iai e ngai wahenga e kei mau pe ia tau bebe hange koe wahenga whika whaa, koe whika nima. Ta tau e pea pe lere a candidate a siasi e kei mau pe e mateni e kei mau pe e rosarine. O koe rewa ngai wahenga e whia mau ke whai tātara noa ia. E kutuu lawea mafua ia ke na tōro ua I e lele lo ua koe ia. Au pit. Ke tātara noa ia koko whahau e kai nimi ke kou whaampe koe tālo I nau ka mata mai mo e whainga tae hala whanonga. Ko mahina peka te hea ka mea nuk whainga fua. Koe no ai koe ke te pea holo mui koe, nofo koe he ko. Tau whaamfo ke peheka I kai fo ke malawa. O nai malawa he uwhitula. Ai kon o si mahina koe ku ni koko si mahina. Ka koe ni koe ngai wahenga ni o te ke fu. SMS o hinga foki I whakakaukau atai toko lahi o hinga o tai malawa ai ko no hinga ko mo nofoka mo tolo he ko team kai ke o mai ha fo sino tawa tai na hange ko komiti ko na kakai ke na whakahoko ngawe ko ia pe whakahoko mo savea pe mo ngai tawhaki ko okay aki o mai he tawhaki ko ni o ko ho ai toko si ki toa kai ke toko lolo foki mai ki he tek mo tolo ko sio ai toko lahi o nau pehe o toton ko foi mi totonu e no alu ko ki asia o si pe tatau mo whakao te ato pe ngai whakao ko kakai pehe nau tolo ko mo oni ni ko tonu ni aia ko foi process ko no ke tala no mai ki ai versus a mi ko pehe toko lahi ko totonu ko foki ki he kakai o ko pehe ka pau te mo e kai ke whai ha toku lolo ia te mo tolo hei kai pe ko silo pe ko ia hei ko na ke toko mai foi statement fa moi ka pau hei kai ke fetuku lolo a ke hei kai pe ke tau mai tau tolo ha foi I kona he taoni Taki whamai mangai ho whiwi he kamataka. O nga ke whoki koe uia koe whoki koe ni kakai. Okay. Koe ku ai koe foi whetai mahino aki ia koe whakauhinga koe definition o whakirea koe kakai. Ke tau pe ka whoki kakai. Te aia ke whihi fo I mea koe ia, koe fu mea koe mai no fua. Koe tau whoke kakai, koe tau ala pito pere kakai. Tau pehepe, hange koe no whiri mai koe ni koe ngai wahinga koe na more. Koe fui fua wahinga nai asi mai koe ai ola koe ia oi whoke kakai, koe tonga tapu ano. Nā ku whoke ke kakai o tala me turiki koe toa tonga tapu ano. Whakawhi hataha ke asi mai. Aia
Ko foi alu ko ia, ko ku foki ia, o ave mawhai ke kakai ke asimai. Pena asimai toko tau. Pena whai tātala noa. O a oi pēo ka tuunga na whai savea. Ko e ola koe savea, ko e whiri ia e kakai. O mawai a whane fitu awhi. Ko e ko ha whiri ia, na hoko pēo ia ko e facilitator. Ke hanga o whakapapau i o ko ave fo mawhai ke kakai, ke asimai ai a whane. Ko e ko au na o mai a whane. Ko whane pēnei asimai, pēr mohai. Pēnei tukurewa ke he kakai a tonga tapono, ke nau whiri mai. O a whangatuku ai, ki he ola ko ia o e whekumi, o mau e whane, ko e omi e he kakai. Sai. Ko ngā hingoa kana ko koe, he tini koe si asi, ai ki koe whatatau me whamatalaka whatai helu. Ko whiri be e se asi mo piven. Ai o whainga ele vai e se asi o pehe, whoka piven, whoka tuiwaka, whoki kia hai, o pehe, definition ni e kakai. Ai ko whoki koe he kakai, sai, kau pehe, ko ngā hingoa kana koe nai omi koe he tini koe. E ke nei pe nai omi katoa he kakai mo ngai kolo koe ona. Ko katoa ni i koni koe, i he eku timi, o koe ka whawawhanga loro tonga, ko e omi ki nau dolu he kakai i he whoi whiri whamumui. Paka temkoe na mau wakai a te koe kakai he whoi waha kai mo ni, oku kei maupe, pou a kakai ka nau dolu. Paka i he ene pehe, oku kei hoko toi pe, e nau pore ki he whatongia. Ko ni i koe, na i kai koe, na e more koe me he waftahi wa. Na mau whakafoki ki he kakai, o kui kai ke toi step o te hako o miti ke tok tala mai ko nau tolu ke kakai. Na whakapitu peo ke kakai. O tala ke kakai ke nau mai hingoa, pa nai whae sa vea ko i ola ine sa vea me kakai. O mau e ngai ko sai. Ko whai process fo kia nau wha amu koe te tau fōu ai. He ko tui whapapau ka pau na tau fōu ka toi whai process ko ia. He kai toi ua e timi. He koe toko taha pēni o tala mai e kakai. Koe hake koe whata matara koe a whatai helu, ko hui koe whiri pe whoke se asmo pi veni, a timi koe. Ko hui ngai o kua ke henga hingoa. Ka koe... Mahalo pe e ki se misi o... E koha ni i, ta peha haka, I mean... Ake ngai whakamatara koe ia. Ake e se asmo mo pi veni o whaka aonga ai toko ua pe toko tolu mi wahenga. Na amoha toko te au e kei hala pe se tika. Koe whiri e te tau awe ka kato pe tau ke kakai, ai e koe nai whaiwa ni mātolo aro ki ngai tuku i koro, tala noa, asma ki mua, tau sawea i te mainga rewa koe ia. Ka kai ko ha whiri o ha kurupu pe ko ha ni ihi ke pehe koe whaunga koe kakai. Ka ke koe whumpa tue koe wai tai nimi koe kai hingoa. Ai koe hinga ko tu malohi e ka whaki se tita ko os whapapau i ko le tahain ko os whakahoko. Ko kusio atu koe ke whalukfua. Ko le tahain ni whalukfua mai patoa. Ki he ongo, ki ni ke ngahi ingoa, ko os mau marima whamau popo. O toi tonga tapu uruaki, toi tonga tapu whitu, toi a wawapu. O te keke aha. Katakwe, se misi i kai, koe koe ia koe telefoni mai ia me helaini koe. Niku kia toko tahinu whia aten ki whiau i sai pe? I kai, koe pe na te kona ki ta tāna. Tuku tu mo toke na laisa o si ni, ka wea ka stay focused i o ngahi whiau. Kataki loane, whamole mole. Koia. Se misa o Māria au pita e anga whakatala noa koe na ko ke whakahoko i anga koho wakai pa koe talan whanau koe ke tala noa mau whakai ke pēwhoki pa mo sia osi pi veni pi heka whatai helo. O nau tala mai nau tau nau confidence koe nau timi e lava kotoa e nau timi ki loto. Tala mai koe e lava kotoa ho mau timi ki loto. Hangai ka te au o kuiai ai whangaki i oho whakafo i tui pe ko hatau sino nai i heanga koe ia ho o whakamatala. O toko aki a pi veni pe mo to iwata pe mo siaosi ko nau tolo nau whakahoko ai whiri. Anyway, o kai ke nau... Na kai ki o kātau koe kulau. Nau kōti atu koe rea a whatai heu i he u interview koe koe na eke ki ai. Pe ko hai une whiri e timi pe nai pe he e whatai heu ko siaosi pe mo pi veni. Ai, koe ku kōti atu pe. Ka pana kai ki aha... Ka pana koe kōti aha taha kehe. Ma wahe mea whatai koe sea. E keke poto ke kuoti atu, ke ku whalaranga. Koe hao hanga tonu pe me he whamatala e sea. I taimi koe nai eke ai, ko hai une whiri ho mō timi. E nai pehe pe whatai, koe whiri pe se aspe mo pi veni. Aia koe
o ku sai apito mahino ai ala whanonga ia me whama popo ia ngahi noa ko ia kau tau takai ai pe whok mo ni whakaukau mo ngā ni mahino koe ngoi ko aku ko ngoi malohi apito koe ni ihi koe ni ko os whakapau o i timi koe ia o patoa koe lele kaha ia o whama popo mo whanonga mai Okay. Okay, ai malo se mise. Ke hanga mo o mangi ki ta whake koe ni. Koe hai mea ku hoko ki māteni, whawhonga tonga tapu whā. Ko wakai hifo, o mo kei tu whakataha mo ki mo tolu he koa team, pe ko mawahe ia pe mei he koa team. O ko ki wakai hifo o kei ki i tau tā he ta whake taha mai ki a koe. Ka ke umahi no i pe ko kei nofo he koa team pe kai. Koe hange ko glava ni nai o ku tau tatamon pe whako no e whakauhinga. Koe hala whanonga whainga taka ni o ku paupe ngai ngai mea koe natula ia ngai whatahanga whapolitikare. I whatahanga e ai pe o whare pe kuai longa, o whare pe e hihi ki hakere ni. Pa wai pe ngai urunganga ni i o kai tuton ke asi mai, ka ku asi whoki. Aia koe wheto ake ke he penia he anga whakaukau. A māteni pia mo e anga o e ku tataki mai e au ai poate. O whakakau mo e lau e tokolai. O e pēngai mea na kai ke whiamare ke a māteni pa o anga e tau ataina ka katoka māteni ke whakaha mai hono loto. Ke whakaha mai mo ngai mea koko o ku kai koe ki loto ki ai. Pa koe natula pe ia se tita, ko o stau te kamne tita o lai, ko o stau tu he pā tita o lai, koe alu hake mai alu hifo, o hoko pe kai mut katoa pe. Koe mea pango pe ko hiko no, koe no fo i he ni ihi ia, ai ngā hi mea koe ia, oku kau totoni ke tau tāpe mi toto mo laka koe te whoko whihui, oku kei me mipa pēra māteni i he pāti, neonga nei ki leo lahi e anga tala noa, ka oku kei me mipa pē he pāti. Koe anga pēni whakaukau, kau tō mao pēra he anga whakaukau. Koe whakawhiki ki ia, koe ui koe ai timi. Mahino peke te lau Maria māteni, ene whiamau koe ke whai mo ui timi. Pēra, koe whiamau ia ai toa lahi. Whainga kaa se tita ke whakatoria ai ngahi loto mo ngai whakaukau. Pea lava i taim tatau ke sio ke whama opo ki he lele taha te u. Ko loto na roto ke whai mo ui timi. Nai kai peke o ngoi o ko taimi ke whai mo ui timi o te eki ai ke ka katore rei mai ke toko lahi. Ai ka ni kau nai os mahino. Tau pepe hange ko māteni, ko losarini. Koe kau whapawhonga rotonga. O kau at kai mo whane. Nai osi tāla pe osi ui. Osi ila koto he kakai ia ko ki mautoro, koe kau kantiteiti ki mautoro o mau ngai wahenga tata. O kutei ke pehe ke iai hamea nai pehe ke fufu. Ika, ai ka ngai wahenga koni koni ne tika ke whapapau. Ai nai toki whapapau, koe tani ngan ko whane mi tonga tapu ana. Koe taine pēr na ne follow mui i he whaunga whiri ko ia nā talaki mi tau kōsi. Ai koe uhinga ia o ku whewheka o pito hu mai taini koe ni. He nai whau mai i he whoi selection process ko os whapapau i au koe ne whau he tō tāko toa. Os lawa ia. He ku alo au pito he ke kakai. Pea tala mai ka katope e he kakai ko ia. O ku kai ke tau mai ke tau analyse hani i. Peko hakuru, peko au, peko e komiti. Fo i tala mai au pitope mei tonga tapu ono ko whane i he sawea. Aia koe ni ihi koe, nai te koe ke mahino mai e whamaapo. Po koe ni hia o ku whaingata a pito hono whamaapo. Po koe... Ko whama ngau ka pau na Ai au kei nofo pea māteni i he core team, i he kolopo? Koe. Nofo i he kolopo. O te mohanga o ai ke
ke mo whakaam ke make mo mateni hua ke No, 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 no. O kai kia hak whakampe he a kuia koe whehu Koe pia. lau koe i meri o si o pe koe koe ke whe wahe aki ngahi whakaukau in toke ke, ka nos puna os, pe hoko atu. Aia ko mateni, ko kanti teitia, ai pate mo lati o mo tonga wha, me tonga tapu wha. Right, right. Se mese oku mahina o pito peho whakatala noa a awia i he tawhaaki koe ni. Oku toi ai whaki pia mo e tawhaaki e taha i he anga koe ni e tau whanonga mai, pia ko lahi hono whehu ia. Ai fo i tawhaaki koe ni ki he savea, pia koe tala mai, oku pau au pito. Koe kātoa ho, koe whe ilope, koe kātoa o e timi koe ni, na i savea i kātoa ki nau tolu, pia ua koe ki ai, koe ta whaaki koe ni nā ke lawe mai ki ai o ko kai ke loto ke toko ua toko taha, ai pe toko taha. Koe whehui ko haina ni o mai koe a ikania ke tonga tapu ula ki, koe hui nā mou os ilope o ki ai a sia osi. Pea whakatou e koe i ho timi a sia osi koe lelei taha ia o i tonga tapu ula ki, pea whakatou e sia osi a koe i he ene i he komita e kakai mo e naulisi. Ko koe a lelei taha koe whika ua. Ke ang koe mau wakai atu, hang ko ki ngari tu whakamanga i he ongo ta whaaki koe ni, honestly, ka pau te tau tala noa pehe pe, ko hui ke mahinoanga e tala noa. Pea oku hange koe ni, oku ki whai ke he, ka oku I don't know. Ka koe hano hinga nā mautoi o mai ai mautora i ka ni ke whiri i he tonga tapu o loa ki. Ka pau ko sia o sia lele i taha. E se dita koe tau, koe te whito ni o te mukarati. Ai, a tā pe whatongi ai ke haka ke pore mai ia. Lo tonga e hoko koe whawhawhonga koe tonga tapua. O koe ke u sima ia ea, o koe ke u, o i kai ki honga ea tapu ni amata pā. A tā pe ka tā ke pore mai ke lele ma tonga tapua. Koe mea ia e kakai, i a hatahawalo no e ma, ke nā toki a whakatuku. Aia koe whai ma o hala ia koe kuhe. Ka koe pāti ki mautolu. He te ke lako ke mauhanga o... O te kei ke tūtu uni ke whakamahino ko hai. Ai koe tūko a tonga taporo aki, koe mea nukoe na orea koe nukoe i siulai koe ta uni. Nā kore kasi aus ke whai mo whoki mai. He koe mea koe hoko koe niko koe i he ene mawahe atu. Neo o koe anga koe o tui whai tui po. O ostalak paprik pea o koe koe mea ia ke te whapuripuri. Ko tui whakawhai tui aku ki malunga nge pe a chance asi aus ke lava. Sai, tuku ke he, tuku e foi tui whakatoi aku ke tawha aki. Koe anga koe e tau whamaa po, he kai ke tau hanga e tau tolu o tāpuni e matapā ki ka taha. Sai, koe foi mawahe koe asi aus koe niko koe o i kai ke pou mai. O wai lewa ai tuku mateu teu ia ai pāti ke toka teu ha plan B, C, D, oka i kai ke whoki mai a sias. Aia, koe uhinga ia nai hū mai aia i kani, koe i kai koe ke whai mo whapapau e sias, ke whai mo veteki e ne komiti mo ne timi kai whoki mai. Aia, koe uhinga koe kai ke whapapau e sias e whaitunga koe ia, o kune awangi e matapā ke hū mai a i kani. Pakua pau ke tau whaka i, ai totonu a i kani mei tonga tapuraki, ke ne pore mai ke whatongia. Toi ki whainga ta age e tau kunga o tau iai, koe whiri a siaosi. Ke tau whaua i e whaunga whainga ta. Aia koe tū koe he taini mi, ko o si whai tau tau whitu taki ka ki naoa, ke whai mua na tala noa whamaa popo. Ka pau he kai ke whai mua na whamaa popo, e pau ke mau arua sa vea. E whainga ta apito, ke tau alate a tawaru nove ma, pa tau peheat ki tonga tapuraki, o kuiaia siaosi pohiwa, o kuiaia i kaintari ai. E pau ke whaiha tau rei taha ke tau tokoni ke koe hae e ofi taha te tau lafa maa popo. Heka i kai, te tau alat ke a taha warugu ua mga te teiti. Pea e whaianga pe ahanu paraparema. Aia koe anga, oku toi whasi iane ai option ki o toi whaiha whai toi wharei, o toi matalahi ane. Koe u wharei ka toi toko nina swaiki mua. Pea nana whiri peke na whanonga mai toa mai ke ahon. Aia koe tuku koe taini mi whasi apute matapā ke tau toi whaiha wharei, ka ko pau ke whakau koe wharei. Ko whare i koe he taini mi, mo tātara noa he taini mi neo ko ose aho e tukulolo. Kai lava pe ia
ke hu mai e tamata ki toa. O whakahoko mai ke ka inga tō tapuraki. Ko au ko tuku lolo, ave e popo ke tamakoe. Pea whakamapa opo toa e tau popo ki ai. Neongo, osi a hoi o koe ke to'o hingoa, ka ukulapa pe ke tuku lolo. Kai whakaha public. Koe hangai ko ukula ane nai, o ku whasi a bita a whainga maari ke tau te popotot ki tau tolu mo mono hangai whare i whapoto mo te maalunga. Ku osi futo mui a pito. O ku ikai ko awinga ia ke tau horo mui ai mo tauwhi. Tau ave pe whare i koe te tau lava whai tainimi. Ai koe kore he tainimi ke whai mana tātānoa, ka parewa e iku koe ke na lava tātānoa. Te unue i a tonga tapuraki ke savea. Ke mahino mai ko hai e nao maalunga e ne whenga maari. Pa te utalaki rewa i e ngai whakataanga koe te whai ki tonga tapuraki. Tonga tapuraki, ne whai e savea, pea ko ei o maalunga taha. Ko pi o ikai ke fu malo. Pea ko iai, ko kore tonga tapuraki. Kau popo a pi, pea mo pi, kau kātaki. Tau whamaa popo ki a ei. Ia ki whai wiki tōru koe ni o kutoe atu koe ni. Koe o ku hala au pito ke u tāpuni e matapaka i kai. Ta tau pen mo tonga tāpua se tito. Neongo, o ku ikai ke ai ha mawhai he pāti. Ko tō rea ageni i he mai rea ni ihi. Koe mawhai koe, o ku ikai ka ha tau lao whakapāti i tonga ni ke tau o maru ki ai. Koe tau haa tau koe niu tau ipek tau tōru ki tau tōru koe pāti. Moi tau whakaamu ke tau hanga whamaa opa whakatolahi e tau hana whanong koe ni. Tau whaamanga bau nei ai ha lao whakapāti. Ke tau maru ki ai, pa tau pane tataki ki tau tōru mo pure ki tau tōru. Pero mea hoko koe tai nimi, ai en whakaukau, ko ingai whako kei ia ha lao whakapāti. Ke maru ki tau tōru. Ai koe tau mea whai, tau whakaamu whoki, ke tau whakamaa opa whakakurupu, ka koe kia ha lao. Pana tau whanonga relei mai pima tanga taiki. O ane ki taimi ko ane kuwai ngai me kau. Kaike, ikai kia mawhai he pāti. Koe mawhai ko koe ko hana whamaa popa ka kai uki ngai mahe ngapi. Koe hu mai koe a whane ko koe mi tonga tapono. Koe tūtu uni a tonga tapono. Koe tūtu uni a pāti. Pe aro lewe mau poupou. I e tau whakakaukau mo e tau whakaamu ke tau ngawe whakatolai whakakurupu. E whaingo fua ange e tau whako e pure anga i e tau hua tuku tau osima opo. Neo o ke kia halao ke pāti. Neo o kia halao ki ai. Te whainga e tau whakaukau. Peka taimi koe te tau hua te koe o ikuna e pure anga tau ostolahi mo tau maa opo. Whaingo fua rewa hano whatu. Ko ai koe ke tau hua tu independent koe taimi a whe papake nai whakaukau pai. Ta amene kina oku kai ke fu mahino hala whanonga koe ia. Koia. Koe tau fui whakamaa opo whakapat koe nise tika koe. Koe anga pe e tau whakaamu. Oi ka lao e ki ai. Ai koe tau ununa tu koe ni koe tau whaampe e si. Hangai koe ngai whiroto a ke ka pane halao ke tu ni. Koe whaunga ki ai ke pāti. Koe structure tu tonu ki whai ai pāti. Kai whakia mea ki ai. Oia, kana ka tonu whokia e se misi ke waki e homo structure. Pena to tonu ke iai homo polisinga. Ke ni hanga tataki ki mo tonu. Koe ingai ko talatu. O ki kai naha. Na tala asu programa pa os whamatala atu. He ikai ke lava ke ai ha structure. He oku ikai ke iai ha lao whapati ke ne malu i structure. Si ke mea wako tai nimi. Aloa toa mo structure. Hawa si ausi mo ne structure. Hawa mo ne structure. Kai ke tau whiongo ngoi. Lua rewa toko tahe ki tuku kai ke lolo ki structure e tamakoi. Koe structure koe na hau mo si ausi, ke he au pito me structure koe na whakaukau. Pena e tū iang e toko lahi ki he ku structure. Ko e ku structure, koe tau whoki tau tolu ke ngai wahi ngā o establish e structure iai. Koe whau ngai na hu mai ai a whane, i he whanki structure koe ia. Koe whau ngai au ko whapapau iai o ku mālohi e kau kantiti i he timi. Ko hinga, koe ngai structure koe he ngai wahi ngā mālohi au pito. Koe ku amanaki mo e whaamu o ki kai ke mga tuunga ia i he pāti, pa mo i mau whaama opo kai he pāti. Mga tuunga e ku tui whapapau mo whalala e lava mālo sa rine maasi mi tonga tapu nima, i he structure i tonga tapu nima. Ka koe mea whoke e kakai he se. Koe structure e kakai ia. Ko ki mautolo lewa hae ko glani nai, o i kai ki ai halau whakapāti,
ke pehe ke iai ha whainga mawhai ia ki tau tolu koe ni he poa te ke tau whai. Koe tau ngā whai koe whamaa opo pe o whare e ka ki nā tolu. Mai tau amanak te tau whanonga merino pe o ki Novema a tāwalu sai. Taimi koe te tau iku nai pure a ngā koe ni koe Novema a tāwalu. Taimia o mai ai e koe ni stuto ne ai mawhai ke tau pure a ngā. Koe taimia o tau tau mau ai mawhai ke tau wharere pure a ngā mo tau whai kutoni. Koe tu e taini mi tau amanaki pe te tau whai kutoni atu ia kakai o ku tariani mo tala fua mo tu te tau mo te tau ate koe whai no ka tapu ki tu te tau mo me pāti a whai ele whakau pe ana pau wai pe ni tau ataina e kui kei ai halao ia ke malu i ki tau tō ke ne hanga o pure i ki tau tō ke tainu whai ai wheto a ke Mahina o ki disagree pa mo ta whako ia se misi. E kono uhi ngā o ki ai pe ai koe kulupu kotoa pe neongo kai kia halao whakapāti tonga. Kau totonu pe i ho mau kulupu ke iai ha whahinga mea whahinga tuutu uni ke ne tataki aki ki mau tolu. Ka hoko lewa ha ita pe ko ha mau hange kona ko hono whahi e tonga tapu wha ai sosa hei ai pu he sosa. Pea mo lele atu ke te utuki i ai whakafonga koe taha. O ko tonu ko fo i me ai na o sta tonu ia ke iai ha whainga tuutu uni ka ho mau kulupu e tapu au pito ke hoko ha mea pehe ai. Koe anga ia whakakau. Ka koe tuko he taimini o ko whampea ke o atu ke te koe. E lava nai ke hanga ke loto ma o lalo pia ko ange pefe koe ni ke sia osi pe ka whatai. Ko mau tono no i ho mau whakahoko whatongia ki he kakai. Aki ai toi mo vete ange ai kautaki koe ni pa mga kulupu koe ni i he malu ho mo tataki ai patoa. O mau tū whatape se te tapakoe tū i ko timi mau tū whatape te mau i ko nai whiriko ni Novema. Aia ko e tōngatapoa ka se misika. Ko ape te ulawa mai mi tōngatapoa. Ko maten tapo e loelo mi tōngatapoa e lava moia. O sarina maas me nima. Si, e toa maten ni a misi. E ko ona me o whane fitua ke me ona. E toa ka taki atu misi. Ka taki, sorry. Eke, ta saya ke ta toki, tau toksio pegi ai, no ko era fama popo, tau takape fok mo whakaukau pa mo anga e ne whalala, o ko ne mau ke ne fama popo ne ngā ue. Koe tūngā kuku ai koe ni he taini mi, pe o ko wongo i mālohi au pito, koe le tahaen mai patoa, ko os whama popo mai. Kau ka holo mui mi ai, o ko ave ai amana ki hala ki kakai. Ko os whanonga mai he whaikao e ua koe, o mai ai he tōlahi, o e kau popo e nau whrala te au. Peko le tahaen o e whamao popo, ko le tahaen ko report ki kakai. Ai ngai hingoa koe ko osi lava. O koe e amanaki, mo e ko tui mahalohi. Te nau lava ko toa mai pe, i e whiri koe ni Novema. O ka pau e hoko atu ai popo o whia mau ke tau ma o whamau mo mai me kotoa o kau popo a mani koe o toenga o ka kai e whanua o ku amanake nau popo whatame mo tau tono. Se misi ko hui ka peko ta taimi. Ko ato ai whamaro lahi ka te koe ko hui ko ngahi eri alahi eni ko ta kawapo mai i he whiawhini. Ka o kia ha mea o ke toe ke hanga o mai he ki miniti ko eni e nima o ke toe whamore mori? I he fo i lau maari e ta tau koe na ta whamapopo mai ai koe mawhai ki hono o mai koe kau whakawhanga taka. O ikai ki e pāti, o ikai ki e te au. Koe toko taha whaako whatongia pēo, koe toko taha tauhi pēo, ki tokoni, pēo whare, pēo ngai whakasewani ki hono whamaapopo. Koe mawhai ke omi ha fwoi toko taha, koe whafofonga o e wahenga koe ia, oku ihe ka kaipe o e wahenga koe. Koe hinga e nā ku mau ai onga mālohi a pita kamatanga tau ni. Ke tau mātoku ta whoki, whamā opo ene popo whoki o no wahenga.
foku me kau kantiteiti, me kau whafonga, whakama opo ho tataki, ki nofo pe loto I ho vaina. Ko tango na whenga mai koe kakai ke whai mo I timi, ko na foko ase ngai timi ke hea, pa ku hori foki ni ke tatau. Ko tau wha amu ke whai mo mao ke ui mai. Kau I kai foki ke mao, koe foki hanga kakai o omgin. Hai, vaina lai pos mao, vaina ni fiu whenga. Ka koe ofi tahan, tau wha mao popo. Ko tango ku eke mai koe he kakai ke tau, ko ui a whe tau timi. Ko tango eke mai koe kakai ko ho hau mi whe. E wha ko marewa, ko ho hau mi whahewa. E o wha hau lewa. Sai, koe tau risi, koe tau timi, o ku ke hau mi whahewa, ko tonga tapu ni mai, ko lo sarine maasi, ho whafofonga. Koe risi, ko tango tau pe eke ai hata, ko whi tau risi. O ku kai, ko hawhehu ia o fu mahu inga he taini. Sai peke tau seo ke risi ma ngai. Ko whehui mahu inga taha he taini ke eke e tangatai whanua, tonga ma whewhine whanua tonga he taini. Ko hai a ek whafofonga. O te ke eke risi, whehui uragi, ko hai ek whafofonga. Ka tau lau whamanga popo. Koe risi, koe nguosi, tuku atu he mitia, tuku atu pe he ngai taini koe, ku toi toka tolu. Ai koe e tuk taha atu pe. O koe natula pe whoki e tau kau poupou se tika. Nau sa ia ke nau wakai mea ku asi ka katoa asi atu toka lahi ke risi ke mahina timi. And it should be. Iyo, koe ia. O ku osi asi atu pe. O ku osi asi atu pe. O ku ikai ke haivia he risi se tika. Koe tau ngā koe tai nimi, ko hono whakaului e kakai ke tui mai ke he patoa. Koe foi mawhai whakaului koe ia, ku pau ke whai pe he whafofonga. O ki kai ia e via he risi. Koe risi ia koe whakanonga pe ke kau popo. Pako pau ke o atu ia, kumpai tō pau ke o atu. Koe ai koe ke tauhanga o whakaului mai hataha o ki kai ke tui patoa, ke hao ke tui ke he patoa. Ko pau ke tomu a tui ia ke whafofonga koe ia o hono wahenga, pe toki tui ke timi. E whainga taa apito ke o tui ke hataha, o ku tui ke timi, ka kai ke tui ka rosarine maasi, ka pau koe hao mito hataha. Ka pau ko hau mi tonga tapu hiwa. Fie mau ke tomua awe ho whalalaka pensi man fifika. Pe toki mea ai, ke timi. Ko hinga ia ko pe atu koe mawhai koe ke whai e whakaului, o ku nofo he kau kantiteti me kau whakafonga ngai wahinga. O ki hele ngai wahinga pe, ai whamapa opu koe ia. Ko hono omi ki loto mono awi ki toa e kau whakafonga, me e wahinga fi. Ko hinga ia nei kai e pe ke u teitei tui, Kau ki mama talana atai se kau ki mama talana atai se misa ki foi tafaki foi konga ko ia he ku ki fi he ko uhi ko vi sone ko na ai patoa o ku ke talanoa ko ki ai o ku no foi I he whakalo ku fua pia ko tui ai kakai na nau tui na tau ki he vi sone pia ha ole va kau kanti teiti o piki ki he vi sone ko sio ka ai kakai fili ko nau fili ia te ko uhi ko o piki ki he whakalo ku fua o vi sone whakalo ku fua ko me Koe visionea o ku hege tau whataha e hongo foi whihui. Koe whiri koe a kakai koe ki kantiteiti, o ku mātu ungaia I ene whalala ki kantiteiti koe ia. I ene toonga moui ki he visionea, pau ke whiski toa me kantiteiti. Ke toku mātu unga a ave he kakai. Tāna ka tano ia ki ai. Sai. Koe foi visionea koe me whaluk fua e mahino beia. Koe visionea koe me whaluk fua ia. Koe tau ngā koe kai nimi ki o ka topa, koe tau whengai ni ke tau mau e matai whika. Ko pau ke tau hanga teu e kau kantiteiti, o ku nau mau ai whalala lai taha, koe wahenga koe ia. Ke ange nau popo. E mau tai ma pite tau whenga koe nika pau te tau ave taha tui malo ke visione, mo uia ke visione ko shoko ia. A ka kai lele tau kei, mau mangai tau kei whakaako, mo uia ke visione, pa ke whiri e ka kai. Well, but on the other hand, lewa whoke e misi, mana tō I ho mo o mai ko I he hala whanonga. Na iani I hana vai wahange koe ni ko pale mia lolotonga. Neongo e ngai mālohi hono wāhenga. Neongo ai tuunga whakasino ki ai. Kana kei tōpe, ia kako uhiko ne piki ki he visone. Na e uhi ngai e ne lama ki whale alea. Oia, o pau ke nau mo ui ake visione, kai lava ke mga tuunga ha whalala e ka kai ki a teia. Ko foi visionario ko mea te whawhi o te nenefu se ti ka tau tui ka tau ki ai. Ko stage ko tau ia he tai nimi, ko tau hanga whakapapau I
o ku tau whakama opo e whalala kakai ka taha e lawa. Pa koe toka taha koe ia, o ku mātu unga ene lawa, i he fish magi tua ene mo ia ke visione. Koe visione, o koe ka mea e o whawhikiki pe tala noa i peti peiti. Koe visione, koe toonga mo ui. Kua pau ki ke mo ui a ke visione pe asmaki toa. Koe toka taha whai to tonu koe. Koe toka taha urunganga le lei koe. Ata gitu a whai to tonu, tufu whatau, pure ai lau, kato mea koe ia. E pau ke fishi magi toa i ho toonga mo ui. Koe ngai mea ia o ku whai a ke whiri koe a kakai. Ke whetukutuku ki ai e nau whalala ke toka taha koe ia. Aia o ku mahinu me whoko o ai ni tono no, pa wai ni o ku kai ke koe ke tau roto ke tau whai anai tā noa wha mau se tita tau tono no ko tope. Koe rea ia tangata i kina ne whai at mau pe. O ku kai ko kau sangatu ki tau tono. Tau whinga. Koe mea mahina koe tau sio o tau whinga. O koe pe e tau tomo humo. Tau whinga ke tau whawatunga ai tonga mo ui. O kune lava whama apopa e whalala e kakai. He kei mai e kakai e nau whalala, ko inga pe koe visione, pa te peto ke mewe o ku te tui ke visione. Ka pau ke tui ke visione, pa ke malanga whiwhika ke visione. Ka kusio pe kakai ko tonga mo ui, i kai ki ke mo ui ke visione. Whai ngā fua apitu ke kakai e ki nau tala mea koe ia. He ki tala ka tolo ato tala ke kakai, whiri a me. O kuai pe mea sivi e kakai nau nofo mo ia. Nea e tau o tokoni koe pāti, ke tau o malanga i ai mo mai. Koe anga pe e tau o malanga mo e tau o whia tokoni. O ku nofo mai kakai me nau tatame a sivi tau tono. Sivi ho historia ho mo ui. Sivi e toonga mo ui mo toonga ho whi lau lau. Nai whai. O i kai ke aha mea e puri ke kakai. O koe ka mea ni ke tau talaki ke kakai pa tau o vari pa tau o teu. Koe kau kanditeri ko tau o mai. Whakapapau i o i kai ke toi ne nefu ke kakai ke ku nofo pe ke kakai me nau mea sivi. O kai ko ha mea ni ke tau tofa mala i kakai. Muhau ki e ko ngā koe visione e kui he mua i kai. Tuku noa e visione ke tu ariak pe te ia koe whaimon whaatua ia. O te tau hofi tatola o mai visione ke hawhi holo me tau uwhia mau. Tuku e visione ke tu ariak. Koe tau toonga mo ui. Mo e tau toonga mo ui whilau lau. Koe e o tatonu ke whakatonu ke visione kai connect ke kakai. Koe anga, mau seke i taki ngā kahena ke tameka mi peto no, ka tukoa malanga sapate Kai ke he se misa ko whamalo atu kia te koe i e whainga maari e koni ko ke hanga tukuange mai ke o mai ho ta whaaki. O kou lahi pe whoke taimi whainga maari e ko o ange ki e ta whakoe ni ai ko mite kakai pe ke siao si pe he ki piveni pe he ki kau whafofonga. Ka ku kai ke tuku e mau whakaafi mo e ka pau ke pe koe patoa pe ta. Yeah. By all means. Kai ke he, o kong whamalo atu kia te koe pe au whamono i atu ngai ngāwe kotoa pe whakatauange. Whakatauange a upe ki nove mā kua tau iha waka pe taha. Neonga o ke tala mai o ku waka pe taha ka ku tau ilo i o reality au tau waka e ua tolo atu taimini. Waka koe ni, moni pe lau ka siasini mai tolo. Moni lau ka siasini mai tolo. O ku kai tō whakamanga pe kau patoa he taimini. Anyway, malo au pito si lava mai se misi toki iai pe time whainga maari, you're always welcome. Malo pito se tita, malo e poupou, tau whanonga pe mo tau loto. Koe hala whanonga whainga tana. Koe mea mai no pafua e tau, ako he toi tapu, tau ako he tau mohui, tau whanonga mai ngai tau lahi. Koe tau whanonga kotoa pe, ki ha whanua o ku moho hono ngai whainga maari e he meri mo fia. Koe whanua o tala o wha, ku pau ke tau whou anei hana whanua koe ni. Koe tau malawa koe ke tau matatari. Koe tau malawa koe ke tau lava pure i tau tolo. Mo tau lava ke tau lava o whakaataki, ke tau whaafaa mure. Koe ngahi mea ngā ue ia o kune hanga o whama opo kotoa, ke tau ngā ue koe ni. Ku tau lotua who ke tau mai, ke tokon mai o toa ke tau ngā ue. O whima o apito ke tau mate teu. Ke tau ki he ngai yangi, ngai tataki, a ngai loto tau whai ki tokon mai. Pe koe ko whamalo atu ku hi koe, whengamare koe, tau whengamare koe, na tau tala noa mai o mai ke ani. Ko whape, kua whailonga le lei, koe whai mini koe ni ki hou pe, ku hake whailonga le lei ki he mui whanua. Tau ko amanak pe, ko ke ongo malo pe, ke tau whanua e novema.
I e tau mai whata. Malo pito. Malo apito o se misika ko e se afoki a koa team. O whātu ka te koe misi. O whatu. Hototu a ofaki he nai te A te roa tonga hake Sinoni ko e kali angi pe Na se la poa te ki ha opure Hila ki he hala whaka e te E mo oni e te siate Ko tau tai mea nau toi mi tau fulu mātolo pea hoko ai walu he whiawhini ka ko tau kau whataha pea mo piveni piukala i he laini. Piveni malo e tamawa e whiawhini. Ai dalau se tita. Piveni ko toki osi whakeni ai whakakeake pea mo sea ko ia koa team ai a koe se misisika pea o ko tuka ki whaki koe e he sea. Ko kai kone tuku aki, ka koe ne pehepe koe ne quote ai lea ko ia ai sea ko miti ai kakai. Ko koe pea mo sea osi o ko mo fili ai kau whafafonga ko ia pe koe kau kanti teiti ai ko miti ai kakai monia pe o ki kai moni. Ore wangi, koe te ke verify mai po koe rea se ane. I don't. I can't. Koe ia. Koe wingai koe ke atu. O kai ke makatunga lele ia ngau koe na. Ka koe wingai koe ke atu pena ke os whanau halea pehea se aki mo. Ikai. Ai a pe koe ni nā ko whakahaki se misisika, o kai nei te kai ke whanongo ai, ka o kai ke mau i heni ke verify e tala noa ko ia, ko no hinga ia o ko. Ka wingai koe ne whanongo ai i fe. He ko ki mua ke tau kai Ka maoni pe ikai e toko ako ia pe ikai. Maoni pe ikai. Ikai ko winga pe na ia hatu aki pe he. I don't know. So ai os flowers pe fe o ia ia te ia pe. He kono winga he whakapare vare la uia ko ia po te teki whanoa lau pe he. Ka ko winga kai tuangi ko ne quote ko ne ko fa matara ko ne pe ko le asia ikai koi koia ka ko ga tu pe ko ga tonge ke ka fa no pe na ya la pe na fa no wa fa ai nga mi tia to fa te ke fa no wa ai po ko tu ya pai pe sia koia ka fanongo mo fanongo ke pe ke lea koia piveni ka pau ne mo fanongo i lea ko ni ia fahinga mi tia pe please ki tohi mai ke hui ke tau i io ke he ko no inga he e ke se tita he ilo le pe se a fonga ngau e ko e na ngau e na kuate he ko foi tukuaki ko na au te ke fanongo ai ko slau pe he sia ke makatunga e ha hoko ate tatari veu i he o vare pe te na entertain ha fe ho you make sense koia ai au kai mo oni e piveni e kai ko nga ko fe me ko ke moni ko ne ko ti pe ko fe hui pena mo fili ai kau quantity tatau ai pe ko the reason why he ko nga e ko kai o ko talo ta fa programa mo finga le fa makatunga mia ko to ko fa tonu hia ai kau fare si na pe heni pe ko hape ho lau ka fa kia ako kuinga ko fonga ya kau fare si e taimi koe na nau whakamatala e tonu ia me maoni o ni na hawa si sua tala mai ke mo whakauhinga mea he te motala a kau mono fua e kai te ke mau ha foi fua le rei me fua kau kovi e kai te ke mau ha a kau le rei me kere kovi ko poini ko kuhinga ta noa ke toko ai te tangi tau whakamau lau no e hau e tala mai foi lau ba la tata te e kulau ka kai te tau whakamakatunga le rei he ko kuhinga poini o te kei ke whanongo waha lau pehe a whakai a sea right pe au kai ke utui o whakamare mare ai
e whakamare la whatai he kui kai koe whaunga ngā ue ia e poa te. Te makatonga hata entertain e whehui o completely missed the point off the mark or out of bounds. Ko uinga kuai ia. Ko pehe au ia na piveni o ko pehe au ia o iai pe ai tatonu ia ke ke mooni ko na tohi mai a Sharon Mina na whanonga i fo o ti o ko ia me ho ai ua na kai pe ke iai ha lea pehe ia a whatai he luai so te pehe pe o ku i kai ke mooni if that is the case then don't waste our time entertaining e whakaukau ko ia he ko foi big PS ai ia Oh, okay. Tō pefo lea whaui mui o tuke tawhaki. Ko tawhaki taha e piven. O kulahi au pito pehangi ka te au kulahi ai loto tangi ia misi he anga koe ni ene whakalea pa koe konga ni ihi oku. Ka koe whai konga ni ihi oku mato aki Mr. Maka au pito pehangi koe ni koe tawhaki koe no ai whainga ke whakalelei ke te whoko whai ai savea i he toi koe ni ai wike ua pa koe wike tolo pia whai e whili. O ke pehe oku vai apolo ai whakakaukau ni pe koe dreamy, pe misi au pito pe tau tolu ia ai fo i Mark, Mr. Target. Kai, o whatona na koe Mr. Mark, that is completely stupid. I mean, be frank, that is a complete stupidity. Ko toi ne wike ua ke vai ke peinit vai tamai ke o savea. For what? O koe kai koe nau tau whaia ke nau e se tita nau Koslavia uia ke isiu koe ni ki moa. Heta o koe ke ura po koe ne se ahe ha. O koe jaha koa timi. Oi. Koe koa fō pe kei toe. Kau koe jaha koa timi. E koe koa timi koe kau whawhonga wharearea. Koe te hawa whawhonga wharearea taimi. Kau kandidate. Tu taimi kau kandidate. Sai. E anga whewhe nau form hako a team ka pau koe whukau kandidate ki nau tolu. Te keke nau whawhonga wharearea he ne tū koe ni he aho ni. How so? Ke nau kreime o koe nau poate. Na anga whewhe ia. O kai poi na koe o kai hako a teami. Right. Yeah. O ko ila pena ke whanongo mai i potara noa koe ni pia mo semisi e piveni. Se dita tona siumde, na kai o whanongo. Oh, na ke toi hanga mai. Hanga mi whea mai ai isiu ke roto ke ukererifai. Alright. Pehau na ke whanongo ai, na ke tohi mai. Anyway, koe konga taha e piveni na lave ki ai a semisi. Koe ne pehe oku osi Filipe. Na e whai pe talatala noa pia mo sia osi, pia ilo pia ke hina sia osi. Ke mou foki ke veuki ai komiti ko ia, ka kai foki mai ki he ka mou ikuna. Foki mai ke koa team ka mou ikuna. Koe haho wakai ke he tawhaki ko ia? Kai, ka pauna koe foki atu waha koa team. Koe foki ke foi whaka ea. Koe foki ke futunga ea. Koe pe, koe foi platform ai poate. Koe mea iau tuu. Koe tala mai ke mete ke mea tuu. Koe foki ke tuunga ea. Koe vare mete mea koe ia. Koe tawhaki e taha o hao mea se misi, koe tawhaki koe ni o kautoi pia ko kei whihi pe i he whakaloko fua pia mo i whaka wahinga. Aia koe ni whakakaukau, na iai ene fo i structure koe ni a ana, pa na e fo i structure na te siaosi, koe structure koe ni ana, koe fo i structure ia o ne pehe e i kunai aki ai whiri koe ni i he aho taha walo. Aia koe foki ki ho nau taha wahenga taha. O ke tui ke fo i structure koe ia pe kai. Saying that, na te kai ke usio au ke fo i structure. Wow. Koe vare pe e tui ke fo i, koe taramai koe fo i structure koe taha foki. What is structure in kai ko poini ko tara mai ke ta movete algo no vahenga he ko structure ia okay ko fereva ai kau candidate me ngai vahenga ai ko ne huinga ke ko
Koe, tala nā mai piven. Io, he mahino ko ye mahino e fo ile ko structure. E uhinga ko fe structure. Ko movete ko structure. Ko tak movete algo no va nga ko structure. Ko structure. O ko ke pehe piveni o ku nā ku ange ke whehu I koe ni pe ku ne pehe o ku tōno nou nai e ne tataki pe mo ne whakahoko whatongia o ku makato ngai e mo vete koe ni ai patoa o neongo ku ne pehe pe ikai. Ka ku ke tui pehe mo koe pe ikai? O ye tui mo vete patoa. E tatko. Ko whi koe a mo tolo patoa. Pa te makalate atu moto anga wha. Ma si ie. Se tita. Ko patoa ko funge esi me apeia. Ko ore wangi mai tau foka he na was talat ka ko I ta ta interview ka ba ne os come out te ko timi mo ha now timi I would have advice I poate ke o te now toi name ha now timi didn't I say that before well before te ke tawa ma te ke ma fa ko Ia mon ko ia ko poini e se tita ko whakakau o ange ka te au ko whanonga tau o ku ke toi confuse o koe confuse te tau te ata mai ko te tau ngoi sai pe ki wha mala ala mai pe he ku toi lele mo e toto e kau whanonga le ti o ko uhi ko e lahi tai mahi no ko uhi ngā they had practically 2 years ke whamao popo ke nau ngā wei ke nau ave ke kakai. Au hame nei hoko, ne ke nau ave na kakai. Hame nei hoko, na nau fuspui pui nau tolu, o tā koto ki fo I loki. Patala mai o te hu mai kakai ki a mau tolu. Sai, ko kei confuse he whakakau that they claim authority to run the pātoa. Osan ko ia ko futau e ua ko ni he malolo agrisi. They have not even demonstrate ha ulunganga mo ha whanga matea ki mo whilaulau ai pātoa. Not even ke nauhanga o whawhe paki halau e whihi ai kakai. Ko excuse o mai, na mauhiki ni mabehu mau ostako si ipe. Se tita, ko akirisi na e toko si ipe ia I he whare area ko hiri. Taim na e toko hiwa I beka whawhanga kakai, kai toko tolu noa kau whawhonga I whare area. Kau minista mo kau no pere. Ka koe toko hiwa ka kaina kai nau tu whataha nau tu mo a Chris. Mana mai a Chris toko on pe toko fitu. Ka ke whakafua ai. Neongo ene toko CE. Ka nane ni riwe fu system fili whare area o I whonuani. Me hono fili toko hiwa o fili toko taha fitu. Me hika ke tau lawe he premia mo minista fili ia me fili kakai. Ko hare vai, ko where vai nau na e o mai mo kau koa timi, o nau kreimi, ko mo ui ni ai pāto ana nau mo ui ake fuitao e ua koe. Ko wanga eke pe, he ko ngā koe ke usaia ai ke tau whakakikihi, e ngahi mo ni mea ka tau whaka uhinga e mo ni mea. Na e toko si pe a kiriska na ne liriu e fu whare area mo e fu whau mai fu nuani. Ikai koia se kita. Koia. Sai, ko whehu ia tu. Ko where vai kreimi na nau pātoa he ose pekia a kirisi. He ngai fulao kovi konu hao ke ne awhio hao pe mai. Ko e haho mou mena e whai kwa ke mou sivi ia pure anga e ao. Te kei tara mai ne pātoa I whare area au koe. He tō furofola koe ni. Matala koe piden. Ko uhinga uia eke. Ke hange ke hanga whiuia. Pena ia ha pātoa. Ke hange ko nau o a kirisi. Ke fuhu neongo ne toko si ke lerei ai kakai whonua. Iyo. Ka neongo e piveni.
Ka neonga piveni nai fuhu toko taha a ke lisi. Ka ke mana tui foki nai toko... Iyo, nai toko lahi au pite ka kai nai pou ki ai ki toa. Mei toa. Nai toko si e ka no pere. Ka hame nai hoko se tita. Na e walk out te ka no pere mei whare area. Koia. Ki moto mai ai laine ko ia piveni. Mei tonga e ki piveni. Kai koe poi ni ia se tita. Koe poi ni a whare area ko tāno atu ai. Na e fuhu a kirisi. Ki moto mai pe piveni ka pau ke whanonga mai. Ki moto pe. Hello, Piveni. Hello. Hello. Iyo. Kai koia. Oku ke whakaoli, Piveni? Iyo. O kapate ke ki... Mawere ke programa nuku All right, okay. Programa akanete. Okay. Pe sai. Ka pau te ke o mai pe ha toi ki poini pe ta. Ko hi ka mo lawat mo tolu ke ki moto mai maha ko whakaoli. Ka tau tok polo kalam whakalele ha o whainga maali. Koia, na uhinga pe auia pe na e fuhu ai patoa ko ai kau ko team konan o tala ko patoa ma e interest e kakai he foi tau e ua ko ni pe kai. Oh no, definitely not. Pako ten why are we still claiming ko patoa tau tolu? Ai ko team. He ko nau e patoa ko nau hanga o hake ai interest e kakai. Pe nau fei lau ke o ngona ere o ai kakai I whare area. Ko wheu I. Na walk out ke na hanga demonstrate ke whare area ko lao gon ki he reta is a news o tene whakapopula I kakai. I he context mo atakai o mea ko lere whauri he whunuani. Ke unga ke nau demonstrate ha nau ke ua e whakamatala e pātoa. Ka asi mahi urunganga. Ana ko gona e whamatala. Ika, ko tui pamana na e tokanga mai a se misia ke whamatala ki he ulunganga lelei, ulunganga whakatau ki lalo, ulunganga ofa. O koutu ia ia, o ku ikai ke ne hanga ia o whakatonu lea I mai, o whakatonu lea I ai visone, ke ata mai me fuhu I o mo oni mo totono e kakai whare a lea. Ko kai mea ia ko ku tono no ai. Ai au ia o ai ko whare a lea. Ai o au ia o tala mai ko tau whiri mea. Whiri whai whikau. Ke o ki sia tau tai. Kai ke. Anyway. Owen lea pehe. Kai ke he koe tau tai mieni ko ose mahara pe e lelei ka pau e toki mau ha taim ke ta whipotala noa aki ai ha o ata. Malo apito e piveni. Kai ke alu pe koe I tamba u whakamole mone he hu ai fo lea koe dump. Ai kai ke he koe tau tai miena ko ose ai valo, ose dima me valo ko kore ki a Michelle Halapio pe mo Valerie Poniani ke mo kātaki moa o lava mai ke tau ki pōtala noa ki moa pe ose tau polokalama ko ia o e fia fini. Ka o atu pe ki fo I hiva ko ni. No pe. Ko ia wāo pia mo Michelle o ko mo wakai mai pe ki he ngahi pōtala noa ko ia o e whiawhini. Nā tau whi pōtala noa aki whakataha whoki pia mo sea ko ia koa team, se Misisika, pe he ka piveni piukala I he ngahi isiu ke he pe. Te uka mata pe me ia te koe
Michelle, kai haho whakakaukau ki o talanoa koe ni e ua kātaki. Malo pito e seti tai. Ko follow for kene tau ta e prokalama pa mo se misi ma ko o si mahina e fa penima. I think it's a runabout then. Pia ke te au e se tita mga he mea na e hoko he wahatai ni ko ia wa mai ke aho ni. Ko whakaukau au e aspa he whiapini pia mha mea fo o ke whai ati ai ha tala no. Ko e fo i tala no whaka opo opo koe na tau whanonga he tau ko osi lele mai he osi e vote of no confidence. Oa o mai ko ke taini ni. O ke whai pe whaka opo opo ia ko whili ena i ke mahina katu ube. We haven't got very long to go. O ke whai pe whaka opo opo. Mo e tala no whaka opo opo. Pea ke te au e se tita ko, you know, go on one hand, I'll go admire a misi hene confident, ene loto lahi, kene pehe e kuna he ene timi a whiri koe o ta uni. At the same time, o ku tau mui mui ko toa ngahe prokalama campaign ni ko hoko koe tonga, Pea o ku very vocal au pito e tau kau pupo ka pehe ki he a poate ai kakai ka pehe ke kau kandidati lolotonga. So o ku tala mai e mea e taha e tapa aki koe, ka ko mea ko tau seo koe ki ai o ku kehe. Ko mahalo ko fui campaign ni e tolu eni ai kandidati pea mei he kua team ko sio ai. I didn't get very far. Na kai ke take aku interest aku ya sio ai ke compare ya mga campaign ni go asi mai ko paki ai poate ko ai kakai ke pehe ai ke ha fainga confidence I tala noa ko ya but you know ko I didn't really hear anything new ke pehe ni ke ne hanga grab e ku attention I he via fini other than the fact o ku tuku mai te kai ke te nau maloi ka wai ke tuku mai lisi a ko koe ai nau kau ka ti te pe au ki ai o ku ke ai pe mga wahenga ia o ku ke trying to sort it out so ke te au ia e se tita o ku kai ko ata ia ke I he ganga pe koe o se fa fa tu ia aku o ku mau Penaebe mga me ake hene asma me tala noa koe a misi ko hangi ko ki whehu ia o ku asma ia ne ngai tu oni. Pea hangi ko whata noa a piveni o ku kai ke o mawe a wia pe koe mawhai mei whe ia. He kune tala pai koe ke ha mawhai e poa I he koa team. Koe ke ha nau mawhai o nau tolu. But at the same time o ku tu oni mai ia ke veteki e poate koe ai kakai pea you know tukuange nau tau ke nau movete kai o mai e ngai fo isino ko nau fe mau so koe hau e mawhai koe ia me fe ke whai tu uni ai o ko ki confuse au he ta whaaki koe ia but you know koe anga ia koe e tano kia te au ia mo po tala no koe pea mo se misi e pea fini e se tita hange o confuse au he whi paki pe he koe tala noa o tala noa ke process on a fili koe nau kau kanti te iti pena to o mai ai example kot o tangatapu loa ki leongo koe me a wale leita ha te nau o mai pe o se ange koe a tala noa koe ke o lava uia make sense pena anga pe whai tu unia koe ia so I've got a lot of things running in my head I taimi ko o tala no ai mai fai e fili only few weeks away o te ke mau e naurisi o te ke tupu mai ke tua pa ke whakaanga wia ka pau hanu e kakai ke pehe ke if you want to be confident in a party ko pau ke tupu mai e lisi ke u ki ake popo ai kakai pa ka pau le o ku kai ke o mai e lisi ia
But I expect that I'll do ke popo ha me au ke tau hanga I loi. I think it make sense ke kakai ke lawa popo I me ako o pau mo me ako ko ata mai ko kitu e seti ta he ta pa ko ya. But you know malo ko ki me pe ko sio ke ta ni seti ta malo. Malo apite Michelle, val koe pehe okuai e fu confident pe koe fu pau ia a se misi e lava kotoa mai ini timi. Pe koe fu pau ia a timi koe ni sia o sipohiva pe a moe komite a kakai e lava kotoa mai e nau timi. O ku pau peo koe ni ihi heno kwheta o aki. E ko hui ke lava kotoa. Koe talanoa koe ke filifili o tatau a Michelle pe a moau i katoa e whakatalanoa koe ni ke se misi okuai e ku ai wheta o aki. O ku lahi ngahi mea o ku wheta o aki i angai talanoa. It's either this or that. E koe uhi koe, mahalo pia koe uhi ngai koe politically, it's all grey areas i ngahi mea koe ni. O ku kaike i o kaike black or white, ka ku hange koe o ku i lot of maari e pe, o hang over pe i lot o ku kaike whakapapau i mai. Kaike koe tunga koe ni Michelle e val o ku talanoa mai ki ai pau ia e lava ngota whaaki. Ka hiri ko iau te kaike kakato ai ngahi a savea. Na e talanoa ki he savea, pia koe fo i savea pe tahana e whakahoko ai ko tonga tapu ono. Kai whiri mai an ihi me ngahi ta whaaki koe, na i te kia ki whakahoko ai ngahi savea. Kai kehe koe ngahi talanoa anu whi paki, ka koe haho o whakakaukau e valo ke ta whaaki koe ni. Malo, because the tita, the malo Michelle, Dr. Famalo, peki sea koe ni poate ai ko team, e ne lava mehe fia fini ki tau polo kalama. O ko tatau pe e tui aga pako tui se tita pe mo Michelle pe he pe ki tau kau whanongo. Ke mea kona tau whanongo ko tau pe ki whakatala a se misi. Koe level koe confidence e tāno ka misi pe kau aki mani ngā we kai pe he ki he tu unga ko wiai e nau kau kantiteiti kona ko o si name mai pe was whahingoa mai. Aku kai ki honga ao I lo I pe kone ma o confidence mai pe koe mea pe ia a misi ka ku o ko hanga e au whawhiu ia where he gets the confidence from ke hau o ne lava malava ke ne rea aki e lava kotoa. O ko hau ke whakaukau se tita ko uinga ko talanoa kona ke savea. Me koe kakai fwai mei whē na nau o mai e nau kau kantiteiti o nau tala mai ko kantiteiti nau saitaha. Pea ko uinga na kumagatu unga na ia e confidence kon ai a se misi e lava e nau kau kau. He ko hange pe ko talanoa. Tala mai fwki he timi ai po ate ko e patoa e kakai lava e oku pehe pe manau kau fukunga. Ka koe mea ko tau lava ko sio ki ai se tita. O tau lava te tō sio ki he ngahi ola, ko ngahi whakataha e kau kantiteiti ko ni me po ate patoa e kakai. Ko ngahi ola e ko tau sio ko I haki whakataha pe ko whakaki I mea ku hoko I he kau kantiteiti ko na ko a team. O koe ka pau na kai ke kawa ka whahai kau tu I loto. I will have no confidence whatsoever. Ke pipiki ki ha kantiteiti o hau mei he ta whaaki ko ni ai ko a team he kona uhinga. O ku ikai ke firstly, o ku ikai ke nau hanga he nau whakataha na tōru mo nau ngai mea whai o whakamawhana I au. O ai ka au ke hanga o ngoi ko kakai o ngoi mo oni e ni a haukule o e se tita. O base pe e ngahi mea o ko lava ko sio ki ai ko kuhanga o whakafoki au to be mutual ke hake be neutral I mean ke tu pe loto ka pau na ko sio ke whahai ko ka koe patoa au ko more likely pe ko more likely ke whalalanga ki ngā ue e kakai ko sio ka nau tōru o ko sio ki he wowo ngā taha e nau ngā ue o ko sio ata mai ki tua pe a kuia hono fua ngā ue ko nau whai e se tita ko angai e whakakau neonga confidence mai a misi ne tawa noa ka ku ikai ke fu whangala I whakaukau ke ngai mea ko ia. Pe aku lahi pe mo ngai mea ia o tā noa ke a misi o ko te confuse ia se tita.
he ku contradict ene ngahi tala noa ni ihi ki ngahi mea ko whai tūtuni hangai ko e mea na lawe kia ko a Michelle. Koe ke hanau mawhai ke pehe mo pehe and yet e whai tūtuni. Ka pau ke hato mawhai ko hai uhinga ka te whai tūtuni. But, you know, ko taimi ene kempeni pia ko toi si ai taimi ke whiri se tita. So in that case, tau tala monu pe ke ngā ue ko tau osi o tatu ka foi taimi o tau osi ila tatu he kake toi malava ai whakataha he kake toi malava ai ngai mea ai o tau sioloto at mo tau whakaamu ki ai. So in that case, all the best of luck ki a mesi pia moe nau kau kani mo whainga o nau whai pia hange koe lau kau tau whakaamuanga kia ngai mea ke he kai ke lava. Pa ko te hau tata noa mai koe ni o ne te hanga e ia sila i ai pe e tau whakakaukau mo tau loto o ilo. O i kai pe ke malava a ngahi ngau e whakataha mo ngahi mea ko ia kou tau whakaamu ke pāti ai patoa. Malo se tita. Malawa pita he wale, Michelle, koe tōka he taimi ni i hanga whakakaukau nā ko pehe e lava mai ai sea o whakakore whamole mole ki he kakai o whanua ko tōnou nou e mau whatongia ke whakatataha e patoa. I he malo o e mau tataki pia mo e mau leadership i he patoa i he tau koe ne ua. Kai ke accomplish e fo i whakakaukau koe nā whihui e whakaosi ko ia i he intention ke lava ke whaiaha kore whamole mole ki he kakaiwa ke lava fo i ta whakua ia. Nai ho mapi veni he ta whakua ta, ko lava i pe mahana ki i ta tangatani he lahi ne whanongo koe ni ki he. Ta mena ke whanongo ka nai tohi mai o whanongo. Anyway, i he whaituunga ko ia o ku tau pehe pe e Michelle o ko ki ho haa ke ta whakua ia. Ko te ta whaake taha Michelle, ko i ta whaake koe ni ki he malo lele ana fifita uri foto to pau ki tali me pe ana he laini te foke atu ki te ko ka te ke fe ho mai i he tau Zoom ana kai ke o te ke ho mai ana he tau Zoom o i kai se tita sai pe mau sai pe ke lea pe he telefoni se tita malo pe lea mai ana famole mole malo api to e se tita ko ku fetana pe se tita koe ho si e mo ama be he sari o te. Koe taimi ni, koe politika re o ki ai ai taini mono mea. Ia nga koe tau whakau ki ai. Koe tau ko o si maloloi tangata e kwa le mia. Koe taimia o e whakamā opo. Ka kwa ha mea na e mowete o hange koe more ai pule anga. Koe taimia o e whakamā opo. Ua pau ki tau whakotu e sari o te. Pea tau whao ki ai e mea kotoa pe. Pea omile vai ho si ke ni hanga tatake sari o te he whanonga tau whaiwha politikare. E se tita koe tau sio atu koe ke ku he taimi. O kum ne hanga tala mai ai palopalema koe oi kuhili. Ke tau sio ka ki tau tolu. Na kai ke ha structure ke ne hanga whai e whakamā opo. Na kai ke ha konistu toni ke ne hanga whai e tataki. O koe ai ngahi excuse lahi au pito o mai. Koe uhinga mo vete ko hai mo hai. Ka kohono uhinga ko e nau whainga koe ke nau hanga pure i whafoi tui ai mea ko ia. Nau whai tutu ni whafoi tui ke mea ka. Pena e sai pese tita ka pau na koe nau angahi whakataha mga he mea pehena nau tisaite ai o mālohi e toko lahi koe whate mukalatia. Ko tau hanga fotu e visone, ko pau ke tau whai e mea ko toa peo accordingly ke visone ko o mai. Ka au pe mai whate mukalati, ko pau ke tau hanga ngawe e mea ko toa peo i he whonga whate mukalati. Ko pau ki tau hanga whao hafo structure, ko pau ki tau o mai ko nistu tone, ke ne hanga o tataki, ko hai o ku whaitutu uni ki ai e lao, o ku ikai ke whaitutu uni e sea, e kai ke whaitutu uni noa ia pe kau memi pa, ka ko pau ke nau o mai o whakatatau ke ko nistu tone ko whakotu. Iai me nau polisi ngā ue. Pea nau whanonga mai ai he fwoi whakamā opo ko ia, ke hatu unga na mei peheni ko he taimi ni se tita, peke te aha ngahi whela waki pehe. O tala mai ai tene hanga define mai koe pure lelei, pe koe pure kōwi. Ai ngahi mea kou tau hoko mai ki ai. O ku define ko toa pia he visone. I he whakakaukau,
ko ki tau tolu, ko koa timi na nau hanga whapofongai ai vi sone nai whakotu. Ka kono pao pale ma, na kei ke nau lava usia hui whakau koe. Ka tuko taimini, wai poate kakai, o whinga ke exercise ai whakau koe ia e se tita. Ka kou tui au ia ke fo i taimi koe ni, koe taimi pe nia o i campaign. Koe taimi pe nia e nau alu, koe te sait ai kakai e mea koe ke whai, e te pe nia me nau ngai alu ko he taimini. O kou tui koe ngahi, whakatala noa koe no ko whai me he taimini. Koe ke toi ao ngai ia e se tita hapu os. Koe ke ano ao ngai ana he taimini. Kuna utu ko toa pehe laine koe kantiteiti. Pea koe taimini o i kakai, ke nau whai e whai tutu uni koe ia. Na ose ho nau taimi whai tutu uni, na ose ho nau taimi a whiri ki hangahi mea o nau whiri ki ai. Koe tu he taimini o he au kini mai kakai. Koe kakai en he taimini o au ki novema a tāwalo. Ka kou tui se pita koe ngahi mea koe na koe ngahi whakatala noa o te o mai pe o whakahou mai he taimini. O kou tui o koe ke teke te ao ngai ke whakahoko. Te osi mahire taimi a koe ia. Koe tui taimini e taha loto e kakai e ni whiri o whakatatau ke ngahi mea koe na ni ngā wei mai i he tau ko o si o au mai ke he tauni. Pea kou tui tatau, pea mo Michelle, pea mo Val, i ngai whakau ko ia, pea pehe kia piveni. Koe ngai mea ko toa pe, o pau ke whate structure ke pau. He koe mea e te ni hanga tataki ai whanonga, aha kulupu, ka pau kuna uloto ke na wau sia ai tau mua. Pea ka pau koe tau ngau e whawhoi tui tui pe, mea pea ana ke whai tutun kia. Ka koe tau hoko koe whoi kurupu, ko pau ke tau whakatu e visone, pa tau turifua ki ai, pau ke tau ngau whatatau ki ai, pea te tau au sia ai whoi monu, mai whoi lelei koe tau whaini ka e se tita. Koe poi ni se tita, toa mui ke te whai hata anoa whakamā opo opo. Pe koe taimini, tau osmahiri tau tau me ai. Koe taimini o koangi ke kakai, ke na whai na tui tūtū ni se tita. Malo. Malo apito e ana ai whakatalanoa lelei mai. Ka koe o bone apito whakatalanoa ana o kuku. O sto mui au pito ngai talanoa. Hange ka te au i he tuuko he taimini o ko whoki Val, you're on camera. I he taimini. Kai ke o ko whoki e talanoa a se misi ki mui. Pako pepe o whoki a tō ki mui au pito au pito. O kai ke i he taimi, ke he timeline to tono ki ai. But however, o mawinga peke ilo he kakai, koe tu unga yaku iai. Pe kui mui, pe o kui mua, ka koe tu unga yaku iai a se misi pe moi koa team. Pe ako kia te aui, o ko fia au pito i hono o mai, e ta whaake koe a se misi, ke mahino pe o kia i ni ta whaake, pe o koe ke tau whaai taha pe ke ta whaake taha. However, koe ta whaake koe ni taha o ko whakakaukau atu ki ai e Michelle, koe ta whaake koe nei pehe kono e kei koe ni o e ta whaake ke whakalua ko fua pe mo e whakavahenga. O ko utoi pehe pe, o hange ka te au, o kutoi confuse pe ai, a se emisia i he fo i ta whaake ko e ni. O hui na tau maheni pe foki he ko hili, e waka mai pe heka ai kau kantiti eiti toko lahi i he waka ko ia o e patoa, koe uhi koe tataki koe a visone mo e tui a kakai. Pa kou tui au koe toko lahi taha, o e kakai koe ni mui ke patoa, koe inga mui ke patoa, o laki koe visone koe na whakato ua koe sino ko akilisi. Ka kua mawahe a akilisi, ka ukei to upe a visone pa mo e waka ko ia o e patoa. Ka koe haho whakakaukau ke fo i ta whaki ko ia, pe mo e fo i structure ko ia ke fo ke kakai e Michelle ki he whakavahenga, o i kai koe whakalokfua. Alo e se tita. Koe uhinga whokia na loto lahi ai e toko lahi ko ni pata e kakai pia mo tolo mui ai ke whauha structure ko tene lava whai e whakama opo opo. Otherwise e se tita, na tau mei fo mai pe imagine e fo mea koe. Fe ka pau na kai ke hoa saos ki tua o tu pa mo kakai o fa wa for existing structure ko he tai ni ke lele mai ai ngawe. Imagine ka pana ta no fokotoa pe and just take whatever they gave us o ta no pe he ko team. Ko fo itala no fra ma po opo ko he tau ko si se tita na ta pa am ke pe he ko ko ke ta uni o ku hike fo ita no kale polo ke he e pehe ni tau ke tāno whakamaupu opu pe te kai pe ke mau te pe ke tau mō tau tau me fwoi whakamaupu, me fwoi mōti ko ia O koe e fwoi term e ua o ngā wai ahi mau pe i he sea o kua te a koa team
Ko whaelea koe whakamā opo, mo whaelea koe tala noa. Koe kamata mai ko mo tala noa, hangi ko get excited a wia hai whanongo koe ne pehe o whaipe ki tala noa pa mo siao si mo mea penau hanga pe whakaukau, ko pehenia ko hikito ma wahe te tala noa ka mea fo'o. Ta ko tala noa koe na e whai koe I he tau pehe mahalo pahina ua ko o sipo July nai mahalo taimi koe na e whai ai koe ai whenga at koe a siaos ke whai ha whakama opo. Koe ki tala noa ia koe ia ku nofo pe I ki tala noa koe ia. Ngai whakaukau e na tau whakaukau e taimi koe ia ko tō mui, but at least it's done then. Ko pehe koe ke te o mai ki whai tata noa ko ia o whai he tai nimi ke whakotu mai ke ai e sa vea mo mea. At this point in time, o ko pehe au ia se tita way too late. Ko ngai whai tata noa nia na ton ke whai he tau ko osi. Ngai whai whakamapa opa nia na ton ke whai hili pe a vote of no confidence. Ai ko ngai mea kātou kana tau pehe ko o ku tō mui au pito. O ku kei whakotu pe he. It's still work in progress for them. Obviously, te kike nau mawahe nau tō me whoi mauti koe, o tala noa pia moe. E kumahino mai ka te au, ko tūpa neo kau confident pe a se misia pa pe kia he anga ne tala noa ne pe he te nau wikuna. Ko mea ngoko usau ki ai oku way ahead ai lele a koe campaign. Because this is campaign mode. Ia ki poate koe ai kakai. Pia mua nau kau kantiteiti, pia mua nau kau komit whawahenga, mua nau kau popo koe I tonga, mua nau kau popo I muri. Everybody's on campaign mode. Ka pau te tau sio henga hai campaigni. Koe whiafko tau pese tita ko whamau ke whai mo osta programa, ko whai mo hua alo sio ki he campaigni. He koe mode tia o poate koe ai kakai he tai nini. Ko os mawahe, ko os e tai whamau popo, ko os e tai. Do I already made a decision? Hala pe tonu, ka oku nau move nau tau mahino mai, oku nau uno nau tau ki mua. Koe tū koe kua tintai nini, mahino mai, nau ke whai pe whakamā apopo, nau ke whai pe tala noa, o te ke peke mahino nau lisi, kia te au se tita, ka pau na e confident, a se misi, na e muoni for confidence ko ia te nau wini. Fualoha no tuku mai a lisi ia. But for whatever reason, kai ke whuko anga pe ia, speculate aku me tua, ka anga ukusio atu ke whenga koe ke whetaula ke tala noa, munga he mea popo koe taimi ko ni e tau muki mua. Se tita na ke eke mai ane nai, po uak whehu I, nai aho whaka amu ke ko hu mai ko ni a se misiko no fo I whainga maali en ke kore whamole moe ke kakai he na mai tono no koe he tau ko osi o lele mai ai ke tai ni pena kai ke hoko ia oso mo tala noa na kai pe ke aha me a pehe ia ke te au e se tita ko kore whamole mole pa mo loto whato mala o kutoku malawa pe ia hoko o ka pau o ku te sio na ai hawhi halaki. Pena ai hato no. Ka pau lewa koe ki a o sioia ki ai, ka mahino pe he kai peke ko whamol, he kai peke nau admit na ia hanau to no, and they are in their own world, kia te au I hanga exio. Ka pau na nau hanga o whatonga I na nau to no. Poloa pe nau hume se tita, but I think ka pau na e suna e nau hu mai o pe mai ke kakai, ko me ai na mau tau osi, ko ngai mea na mau whatonga na mau to no. Whamore atu. Ka te au se tita wholoa e vai e loto kakai. But obviously ko toi pene lau wike pata wa o ke whili, o te ke peke hoko foi, o te peke nau admit e nau tōluia na ia hato no. O te ke peke nau admit e nau tōluia na ia nau anything ke peheni o to toni nau whato malai I anga e nau whawhea ngai pa me kakai. And so get te au ia. Obviously ko kai koe ke ko whamoi more, mahina o koe ke existe a loto whato mala. O koe ke existe loto whato mala, he koe ke lava na tolu sio na ia hanau tono no. Ka koe anga pea e ku take a koe e se tita malo. Mahalo apito he Michelle, ka te ufoke mai kia wau ka hao whatonga I ki he tariko ia pīweni? Mahalo apito se tita. E ongo whewhine, ko whiu ai whakamau mai ko kata ko ilo na e fu italahi au pito pīweni ia.
you know, I think na set pe mudia pi ni e foi eke atu whikau aki me tanga noa ko na se miski o ko te whatai. Pea ko mo one lau, God knows what the truth is. He ko lau a se misi pe ko lau a pi ni. Kia te au kai ke tu ia ia e ia hatala noa pe he a whatai. Ki pe e ku ilo aka whatai. Ka kohono mo oni, hike ki uhanga ea o to o mea koe me se mis ko lea ia se mis. Ka koe whakatala no gana Michelle e se tita koe mo oni au pito. Oku koe tau wanga koe tau maheni koe mo misi, oku ngau ake mau pe ai fo ionga fo 2 terms koe ni. Oku lahi ine ngau e aki, ka koe mo oni. Koe taimini, oku i kai ke toi tō mui hataha ia. Me he mood ko any my mode ko any oi campaign. Everyone has brought their A game to ko tai mini aka candidate ko to pe kai pe he ki e nau committee campaign ni ko honau ngahi ba he nga kau popo mo mea o ku nau campaign mode. Ko te tautoko o te talatala noa ko kei whakama opo ko e ha, ko e whakama opo pese ti taka pau kua ha mea nai mo vete vete. Pe aka pau tala noa whakama opo pe, ai ako mahino pe ka te au ko fu mea mo vete vete. Runa lahi pe mo vete vete, kei whaia tala noa whakama opo. Alo au pito ai tala noa e koe ki he koa team pe tapu pe mo nau tolu ki he tomui.com. Ki he anga i whakakaukau. Te tau tala noa ka tau te whakaeke tō tāni maho ko mai, ko kei whakama opo ai pe, ko kei, ko tau os mawahe ta tolu me iai se, kita pia kou whakaapapalahi kia misi, ka kou pehe, o ko hau pia misi a tuku i mai ene fo i mooni, pa tau sio atu rewa tau tolu ia o whai whakama au rewa pe koe ha, ai mea koe te tau tui koe ki ai peis, pe i ngahi mea ko tukuma e se misi. Pe ka pau koe ne hau ana tukuma e ne fo i moni mea koe ia, ai ko whakatatau peo ki he tala noa ko a piweni mo mea. O koe ngahi mea e te loloto ange, o koe ngahi mea te mahu inga whau ange, ki anga kono no ngā wei e visone, ngā wei e campaign mo mea he koe unga koe tau mua, koe e patoa. Ko tau hange nia e tau ki tala noa whakama opo holo a tau tolu mo mea, ko e tau hamu holo ko he tau moho, ka e tuku e ngahi mea mahu inga. That's my take on that. Pea o ko whakaapa pea ka piweni mo e neongo na i kai ke fia e ke tala noa ko ia. Ka tau os ilo ai pe, ai taimi ko mamahi ai e piweni piu ka lai hawhahinga mea. O ko he goes all in. Mo e anga ko he's passionate about the cause. Pea koe mea pe tau wau ki ai. O tau os mahen pe tau piweni ene mamahi. Ai ngahi ngā au e koe ni ngahi tau mua koe ni ai patoa se tita pe mo Michelle Malo. Malo a vita e wao pe mo Michelle. Koe whakamare mora tu peo ko lotonga tala noa he messenger foki pe mo piweni he taimini he pepa. Ona ke toi whai anga au e fo i mea koe ko ha tala noa lau noa he reti o e. Oh, I'm so sorry. Kai ke, ko e tonga ko ia, e piweni o kutama e piweni nai frustrate au pita, kai ke, toka angana time whainga maari ke si mea mai ai o whamatala no molo ini tala noa, ka lewa kiki holo hifo ni frustration. Kai ke umoni au pita whatala noa ko nai whakahoko e se misi, pa pehepe whatala noa nai whakahoko e piweni, o kune mai mahino ka te tau tolu. Ai tōkunga koe o kia koa team, na iai pe o hange koe whakatala no koe ni nai na iai pe e whakaamu ke malawa e se misi o mai hakole whakamole koe na e tataki mai koe ai patoa pea ko o mawai ua mawai tolo hate taimini mawai wha mahalo e patoa he taimini pea na ako whakakau au e lava o whai hakole whamole ki he kakai koe ki toi lava o mai pe o tono no pea koe mea lelei pe he koe kakai whakamole ki tau tolo kakai tonga ka tau move on pe tau tolo kei tukuange pe ke nau whiri kei tukuange pe ke whakahoko but at least pe acknowledge ai whahau whatongia na e whai ko tau tolo ko nau tolo na nau whakahoko ai leadership ko ni i he mala o patoa pea ko i kai ke lava ma puke ko ma wahe anyway
I he tō konga ko ia, kuni o mai ki tātou ko osi tau taimi he whiawhini. Ka kou kore atu ka te koe Michelle, ke whamole mole mo aka ke whama apo mai, pia ke kolosi, pia ke close ai pe e tau polokarama ko ia i he whiawhini. Malo Michelle. Malo se tita. Ko tawa mai ki he ngataanga e whiawhini pia ku Neo e ngahi mea e se tita pa mawao ka ku tau whiawhia o ku lava ke tau sio hange ke whatalanua se tita, ku lava ke tau sio ke tūkunga he whiawhini. Me mahalo ia whahinga ia e whiawhia ai pe a whahinga ke frustrate pe ai. But you know, at least o tau sio ke ai he whiawhini. Whamalo atu ki a anako oli pe a mo ne polokalama hoa pa mo o whaanga whamawhana i tau tolu he whiawhikoe ni te whiau pito whamalofo ki a senisi ka koe sea ia o le core team e ne lava mai o whai popo talanoa ko he whiawhini pea neo pe mawhana a pive ni e se tita oku you know, I can understand I find a frustration ko ia with ko tau situ a tau tolu ki frustration ko ia for a while now ka ku malo pe ka mai malo whamalot ka kia ana fifita tupo he ne ki lave mai ka mai proklama ia fini ka ko whaka malo lahi taha se tita ki tau ka whanongo ia fini te te tu ne i kolope o me mai me iai whamalo a pito mo pine mai i poni o tau ka whata pa mo ki muto ka pehevo ki hono tuk mai ho mo ngai whakakau kau ke tau vai vai e fiafko ni a te tala munu o whake mo ma o ha a holelei a pompongina pe a tau malo foki i he toe ngai pouko ni malo a pito o whaka ki muto